За дээдийн дээдгээд хамтдаа баг тийм за. Дээдийн дээд харийн болсон гэзээ Есүсийн адрыг өндөрт магтяа магтанууд яа эзний нэрийг зүрх сэтгэлийн гүнээс магтяа дуудах дууныхаа дээдийг эзэн дүргё магтанууд яа эзний нэрийг зүрх сэтгэлийн гүнээс магтяа дуудах дууныхаа дээдийг эзэн дүргё харин дээд болсон гэзээ Есүсийн нэрийг өндөрт магтяа магтанууд яа эзний нэрийг зүрх сэтгэлийн гүнээс магтяа дуудах дууныхаа дээдийг эзэн дүргё магтанууд яа эзний нэрийг зүрх сэтгэлийн гүнээс магтяа дуудах дууныхаа дээдийг эзэн дүргё дээдийн дээд харийн болсон гэзээ Есүсийн адрыг өндөрт магтяа магтанууд яа эзний нэрийг зүрх сэтгэлийн гүнээс магтяа дуудах дууныхаа дээдийг эзэн дүргё магтанууд яа эзний нэрийг зүрх сэтгэлийн гүнээс магтяа дуудах дууныхаа дээдийг эзэн дүргё магтанууд яа эзний нэрийг зүрх сэтгэлийн гүнээс магтяа дуудах дууныхаа дээдийг эзэн дүргё магтанууд яа эзний нэрийг зүрх сэтгэлийн гүнээс магтяа дуудах дууныхаа дээдийг эзэн дүргё Амен. Өөрийн далавчин дөргөн тийм. Өөрийн далавчтаа намайг нуугаач хүчит мутраараа намайг хатаглаа
ариун сүнсээ ирээч байна багтээ. Ариун сүнсээ ирээч галмээ сэлэгмээ. Ариун сүнсээ ирээч аниргийн донгуубээ хийлээч. Ариун сүнсээ ирээч галмээ сэлэгмээ. Ариун сүнсээ ирээч аниргийн донгуубээ хийлээч. Халелуя 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 халелуя. Ариун сүнсээ ирээч галмээ сэлэгмээ. Ариун сүнсээ ирээч аниргийн донгуубээ хийлээч. Ариун сүнсээ ирээч галмээ сэлэгмээ. Ариун сүнсээ ирээч аниргийн донгуубээ хийлээч. Ариун сүнсээ ирээч ариун сүнсээ ирээч галмээ сэлэгмээ. Ариун сүнсээ ирээч аниргийн донгуубээ хийлээч. Ариун сүнсээ ирээч галмээ сэлэгмээ. Ариун сүнсээ ирээч аниргийн донгуубээ хийлээч. Halleluja, 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 halleluja. 아멘. За бүгд хамтдаа Тэсний өмнө чанга дугаар залбирая. Ариун сүнсээ ирээч гал мэд салхимыг яг одоо бидний дээр бууж ирээч. Та хэрэгтэй байна. Бид таньгүй бол юу ч хийж чадахгүй. Бүгд хамтдаа ариун сүнсийг өөрөө чанга дугаар залбирая. За тэгээд залбирсны дараа биеийг дахиад нэг удаа магтандуулаад тэгээд сүнс залбирлыг хийгээд цаяа одоо чанга дугаар залбирцгаая. Халелуя Иесус. За тэгээд магтандуулъя. 이제
чавдар хязгааргүй түүний хариун оршихыг зогсоо магтаал дуулнаа эзэн төгс ялалтыг би бүхээ төгсөө бүх дэснүүдийг устган зайлуулжээ Халелуя, харивал нэгүслийн бурхаава тандаа баярлалаа. Тийм эзэн минь ээ, та энэ газар дэлхий дээр хамгийн агуу нэр. Та болов бидний найдвар. Эзэн та тэр нэрээ бидэнд өгсөн, тэр нэрээр биднийг хамгаалсан. Бас тэр нэрээр дамжуулан таны өмнө залбирах, тань руу ойртох. Эзэн ивэл өгсөн, талархаж байна эзэн минь ээ. Өнөөдөр аваа бидний дэлхийд ертөнцид янз бүрийн бэрхшээл зовлон асуудлын дунд байсан ч гэсэн аваа тэр бүгдээс илүү хүчтэй, тэр бүгдээс илүү давуу өндөр таны алдар, таны нэр бидэнд байгаад баярлалаа эзэн минь ээ. Таны ариун сүнс биднийг нэгтгэж байгаад талархаж байна аваа. Бас таны өмнө цуглуулна эзэн, та биднийг харж хандаж, та биднийг залбируулж, биднийг өөрийн чуулган болгож байгаа тандаа баярлалаа эзэн минь ээ. Өнөөдөр орой хамтын туй чуулганы дээр, Солонгос хамтын туй, бас дэлхийн давс цуглааны дээр ариун сүнсний дүүрэн бослогоо нэгүсэл байх болтугай. Та биднийг өдөртөн дагуулж, бас таны үгийг дамжуулах хайртай чонгоны пастрыг минь юрөөж, түүний аманд өөрийн үгийг өгөн өдөртөн дагуулаач эзэн минь ээ. Бас орчуулгыг хийж байгаа өөрийн сүлд орой болыг өрөвдөж өршөөж, үгийг илчлэж, таны үгээр эзэн, таны мэрэгүү ухаанаар үгийг ярихад
удирдах өгөөч эзэн минь. Хамтын туяа цуглааны энэ мөргөлд оролцож байгаа, номлол сонсож байгаа, залбирч байгаа хүн бүрийн зөвсгөл ажиллаа хий, залбирлын галыг асааж өгч, эзэн гуйл залбирлуудыг нь сонсон хариулн хамтаж өгөөч эзэн минь. Танд найдан талархсан бүх алдрыг өргөж, энэ оройн залбирлыг таны мотор даатгаж их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. За өнөөдөр бидэнд өгсөн үг бол Матай номны 5 дугаар бүлэг байгаа. 5 дугаар бүлгийн 13-аас 16 дугаар Библи байна. Матай 5-ын 13-аас 16. За бидний сайн мэддэг одоо Библийн хэсэг байгаа. За слайдн дээр гарсан байна. За бүгдээ хамтдаа уншия. Та нар газрын давс хэрв давс амтаа алдвал хэрхэн буцааж давслаг болох вэ? Энэ нь гадаг шаягдаж хүмүүсийн хөлбөр бишигтгээс өөр юундаж хэрэг болохгүй. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн уулан дээрх хот мөөгдөж ул чадна. Хинч дэнлүү асаагаад савны дор тавьдаггүй. Харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт байгаа бүгдэд гэрлээ тусдаг үлээ. Хүмүүс та нарын сайн үлсийг хараад тэнгэр дэх эцгийг чинь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлтэг. Амен. Амен. За өнөөдөр давс мэт гэрэл мэт зэрэг Чонгоны пастор маань бидний үгийг дамжуулнаа. Өдрөө пастрыгаа баяртайгаар хүртэж авъя. Өдрөө пастор. 어제 제가 말씀을 전할 때 십자가는 하나님의 능력이 있다고 말씀드렸습니다. Өчигдөр би үгийг дамжуулахдаа загалмай бол Бурхны хүч чадал юм а гэж хэлсэн байгаа. 첫째는 십자가는 죄를 알게 하는 능력을 주셨다는 것입니다. За нэгдүгээрт нь загалмай бол гим нүглийг мэдэх ойлгох хүч чадлыг бидэнд өгсөн юм а. Гим нүглийг ойлгуулдаг хүчтэй байгаа. 자신이 죄인인 것을 알고 자신이 죄의 문제로 고민하면서 그 죄를 해결하려는 믿음을 가진 사람이 하나님 앞에 가까이 갈 수가 있습니다. Өөрийгөө гим нүглэн гэдгээ ойлгоод энэ гим нүглийн асуудлаа шийдэхийн тулд итгэлээр тийм ээ итгэлээрээ тэр асуудлаа бариад Бурхны загалмай өмнө очиж байгаа хүний гим нүглийг Бурхан уучлалдаг. Тэр хүн Бурхны өмнө цоошин нэгэн болох юм аа. 아멘. 이 세상에는 자신이 죄인이라는 사실을 모르고 살아가는 사람이 많습니다. Энэ дэлхийн ертөнцид өөрийгөө гим нүгэлтэн гэдгээ мэдэхгүй амьдардаг хүмүүс маш олон байдаг. 또 어떤 사람은 자기가 죄를 지었음에도 불구하고 그 죄로 고통받는 것만 겪고 그 죄를 해결할 수 있는 그런 능력을 가지지 못한 사람이 많습니다. Зарим хүмүүс өөрийгөө гимтэн гэдгээ одоо мэдэхгүй тэгээд тэр гимээсээ болоод зовж байгаа, гимээсээ болоод бэрхшээлтэй байгаа гэдгээ ойлгодгүй хүмүүс олон байдаг. 그러나 믿음의 사람 하나님의 은혜를 입은 사람은 십자가를 통해서 자신이 어떤 죄를 지은 사람인지를 알게 되고 그리고 그 죄를 하나님 앞에 용서받기 위해서 하나님 앞에 나아가는 사람입니다. Харин итгэлийн хүн тийм ээ Бурхны өмнө өөрийн гмийг ойлгоод тэр гмээ Бурхны загалмай хүч чадлаар өөрчлүүлэн гэдгээ мэдээд түүнийгээ бариад Бурхны өмнө очиж байгаа хүн бол итгэлийн ба ерөөлтөй хүн юм аа. 인간은 자기가 지은 죄를 스스로 해결할 수가 없습니다. Хүн өөрийн хийсэн гмээ өөрөө шийдэж чадахгүй наа. 감옥에 갔다 온다고 해서 그 사람의 죄의 문제가 그 마음속에서 완전히 해결되는 것이 아닙니다. Тэр хүн гэмт хэрэг үйлдэж шоронд ороод ял эдлээд гараад ирсэн ч түүний зүрх сэтгэл дотор тэр гмийн буруутгал тэр гим нүглийн асуудал өрөнд шийдэгдэж арилдаггүй. 왜냐하면 그 죄라는 것은 사람 사이에 벌어진 문제가 아니고 하나님 앞에 지은 죄가 모든 것이 되기 때문입니다. Яагаад гэвэл гим нүгэл гэдэг энэ зүйл нь хүмүүсийн хоорондын харилцаанд л ганцхан байдаг юм шээ. Тэр бүх гимүүд нь Бурхны өмнө байдаг. Бурхны өмнө тэр гимээ шийдэхгүй бол тэр байсаар л байдаг юм аа. 스스로 인간이 자기의 죄를 해결할 수 없기 때문에 하나님께서 인간을 불쌍히 여기시고 그 아들 대신 예수님의 생명을 통해서 우리의 죄를 모두 용서하셨습니다. Тийхүү хүмүүн өөрийн гимнүглээ өөрөө шийдэж чадахгүй болохоор Бурхан хүмүүн төрлөختнийг өргөдөж өршөөж өөрийнхөө Есүс Христийн загалмай нэгүслээд тэдний гимнүглийг уучлах замыг боломжийг гаргачихсан юм аа. 인간이 하나님의 계획도 모르는 그런 상태에서 죄악으로 살아가는 그때 하나님은 스스로 그 아들을
십자가에서 못 박게 하심으로 말미암아 모든 인간 죄를 용서하신 것입니다. Хүн Бурхныг мэдхгүй тийм одоо байдалтай Бурхныг таниачгүй байх үед Бурхан урьдчилан бүх хүмүүсийн гэмнүглийг шийдэхин тулд өөрийн хөг загалмайд өхүүлэн урьдчилан тэр замыг бэлэн болгосон байсан юм а. 근데 문제는 그 사실을 우리가 말씀을 통해 알고 그것을 믿으며 하나님 앞에 나아가서 우리의 죄를 용서해 달라고 기도할 수 있는 마음과 믿음을 가져야 된다는 것입니다. Тэгээ гол нь бид нар энэ бүгдийг Бурхны бидэнд үлдээсэн ном Библиэр дамжуулан танин мэдээд итгэлээрээ хүлээж аваад Бурхан бидний нүглийг уучлаасаа гэсэн зүрхсэтгэлээр бид түүний өмнө очих хэрэгтэй. Түүний өмнө очих ёстой, тийм ээ? Энд гол асуудал байна. 내 마음과 내 입술을 가지고 하나님 앞에 소리 내어서 하나님 앞에 내가 죄인입니다. 용서해 달라고 하나님 앞에 기도해야 되는 것입니다. 아멘. өөрийн зүрхсэтгэлээрээ өөрийн уруулаараа Бурхны өмнө очоод Бурхан минь би нүгэлтэн байна. Намайг уучлаач хэмээн одоо тий итгэлээрээ өчтөг, хэлдэг, залбирдаг байх хэрэгтэй юм а. 하나님께서는 그 사람의 모든 죄를 용서해 주실 뿐만 아니라 그 사람에게 다시는 죄 짓지 않는 그런 하나님의 말씀과 믿음을 갖게 해 주시는 것입니다. Тэр хүний бүх нүглийг уучлаа зогсохгүй тэр хүнд дахин гин нүгэл хийхгүй байх тийм одоо зүрхсэтгэл, тийм бодол, бас тийм одоо боломжийг олгох юм а. 세 번째는 인간이 가지고 있는 모든 인생의 문제들과 우리의 질병을 해결하고 치료하는 그런 능력을 가지고 있습니다. Түүнчлэн 3 дугаарт нь хүн төрлөختөнд байгаа бүх асуудал ба бидний ужиг өвчин, бидний амьдралын, сэтгэлийн, сүнсний бүх өвчнийг шийдвэрлэх хүч чадал байдаг юм а. 인생의 병은 참으로 많습니다. амьдралд олон өвчин байдаг. 육체의 병만 있는 것이 아닙니다. Зөвхөн бие махбодын өвчин л хүнд байдаг юм биш. 요즘 보면 정신병도 참 많습니다. Сүүлийн үед тийм ээ бас одоо сэтгэлийн өвчин одоо маш их илбэг болсон байна. 또 마음의 병도 참 많습니다. Бас тийм ээ одоо мэдрэлийн одоо оюун санааны өвчин их болжээ. 그리고 가치 없는 인생을 살아가는 많은 사람의 병도 있습니다. Бас одоо амьдралын үн цэнгүй амьдарч байгаагаасаа болоод шаналж байгаа олон хүний олон өвчнгүүд хүнд байна. 이런 모든 병들을 고칠 뿐만 아니라 우리의 모든 삶을 새롭게 하셔서 가치 없는 인생이 가치 있는 인생으로 살게 만들어 가시는 것입니다. Иймэрхүү бүх төрлийн өвчнийг эдгээгээ зогсохгүй үн цэнгүй амьдарч байсан амьдралуудад жинхэнэ үн цэнийг бий болгож тэр үн цэнийн дагуу амьдрах боломжийг Бурхан олгодог юм а. 아멘. 그래서 마태복음 8장 17절에 보면 예수님 우리의 연약함을 친히 담당하시고 질병을 짊어지셨다고 말씀해 주고 있습니다. Учраас Матай номонд хэлэхдээ Есүс бидний өвчнийг өөртөө үүрч бидний одоо нүглийг өөртөө бидний өвчнийг эдгээсэн юм а гэж хэлсэн байгаамаа. 우리를 치료해 줄 뿐만 아니라 우리를 가치 있는 인생, 오늘 말씀의 제목처럼 소금처럼 빛처럼 살아갈 수 있도록 우리를 만들어 주신다는 것입니다. амьдралд байгаа бүх өвчнийг эдгээр зогсохгүй бидний амьдралыг үн цэнтэй болгодог бөгөөд өнөөдрийн үгэн дээр хэлсэнчлэн давсан мэт гэрэл мэт амьдрдаг амьдрал болгоно хувиргадаг юм а. 저도 그런 사람 중에 한 사람입니다. Би ч бас тийм хүмүүсийн нэг байна. 저는 태어나자마자 죽을 병에 걸려서 죽을 수밖에 없었던 사람입니다. Би төрмөгцөл өөхөх өвчин тусаад тэгээд энэ өвчнөөсөө болоод яг үхэж байсан хүн юм а. 전쟁 중에 저를 치료해 줄 사람은 아무도 없었습니다. Хоёр солонгосын дайны үед төрсэн ялах намайг тухайн үед эмчилж өгөх хүн хинч байгаагүй юм а. 피난민 수용소에서 죽어가는 저를 위해서 믿음을 가진 저희 어머님이 생명을 걸고 하나님 앞에 기도하셨습니다. Үхсний хооронд эзний хижиг өвчнөөр үхэж байгаа намайг тэрэн итгэлийн одоо ээж мэн тэрэн Бурхны өмнө чин зүрхнээсээ амийг гун залбирсан байгаамаа. 전염병에 걸려서 이미 의식을 잃어버리고 이제 숨도 제대로 쉬지 못하는 몇 달밖에 안 된 나를 위해서 이틀 동안 물 한 모금 잡수지 못하고 하나님 앞에 기도했습니다. Ялах нэраа халдвар төвчнөөс болоод ухаан алдаад ашигдын амьсгалан зогссон намайг ээж минь тэрэн 2 өдөр одоо балга усаж аман дээрээ амандаа хүргэлгүйгээр
буйн залбирсан байгаамаа. 이 아들을 살려주시면 반드시 이 아들을 하나님 앞에 드리겠습니다. Бурхан минь та энэ хүүг амьдруулаач. Хэрвээ та энэ хүүг амьдруулчихвал Бурхан танд би түүнийг гарцаагүй өргөё гэж. 난민 수용소에 같이 있었던 모든 피난민들이 어머니에 대해서 미친년이라고 소리를 지르고 그리고 당장 갖다 버리라는 그런 몹쓸 욕들을 모든 사람들이 하기 시작했습니다. Тухайн үеийн дөрөвсдийн хооронд байсан бусад ээжүүд манай ээжээ галзуу эмэгтэй гэж хэлнэ. Наад хүүхдээ бушуун аваач хаяач гэж тал талаас нь ашгарч байсан юм аа. 그러나 우리 어머님은 하나님을 믿고 죽은 나를 위해서 눈물로 하나님 앞에 살려달라고 기도했습니다. Харин миний ээж Бурханд итгэжсэн учраас аваач хаяагүй. Тэгээд алхидын амьсгал хураас нь миний төлөө амьдруулаач хэмээн Бурханаас нулимсараа гуйсан юм аа. 하나님께서 저를 살리신 것입니다. Бурхан түүний нулимсан залбирлыг сонсож эцэст нь намайг амьдруулсан юм аа. 아멘. 그리고 어머니의 약속처럼 부족한 사람을 하나님의 종으로 만드셨고 몽골 땅까지 하나님의 복음을 전하는 그런 선교사로 저를 만들어 주셨습니다. Тэгээд ээж минь амлсан ёсоор намайг Бурханы хүн болгосон бөгөөд олон сүлд дутуу төлнөг байсан ш намайг Монгол газар хүртэл илгээж Монголын миссионер болгосон юм аа. 여러분, Amazing Grace라는 나 같은 죄인 살리시라는 찬송가를 다 알고 계시죠? Та нар бүгдээрээ Amazing Grace буюу гайхамшиг тайр гэдэг магтантууд бүгдээрээ мэдж байгаа шүү дээ. 이 찬송가는 예수를 믿지 않는 사람까지도 다 아는 그런 찬송가입니다. Тэр энэ магтантууд болвол өнөөдөр дэлхийд даяараа үйлчлэгч хүн хүртэл мэддэг тийм магтантууд юм аа. 1779년에 존 뉴턴이라는 분이 54세 나이에 이 찬송가를 만들었습니다. 1700 он жилдээ 걸런뉴스. 1779 онд тийм ээ одоо Джон Ньютон гэдэг хүн 54 났을 때. 54 наснда энэ магтантууд зохиолсон юм аа. 이 사람은 어린 나이부터 참으로 불행하게 살던 그런 사람이었습니다. Энэ хүний амьдралыг аваад үзвэл бага болчраасаа үнэхээр хөөрхөлтэй, өрөвдөлтэй амьдралаар амьдарсан нэгэн байсан юм. 뉴턴의 어머니는 믿음이 좋은 사람이었습니다. Харин Ньютоны ээж нь маш сайн итгэгч эмэгтэй байжээ. 저희 어머니처럼 하나님의 종으로 이 아들을 키우겠다고 생각하며 날마다 성경 말씀을 읽어주고 기도로 그 어린 생명을 위해서 기도했던 그런 어머니였습니다. Яг л миний ээж шиг энэ хүүг Бурхны хүн болгоё да, болгоно хүмүүжил даа гэж бодож өдөр болгон түүнд Библийг уншиж, өдөр болгон түүний төлөө залбирч өгдөг шантаршгүй итгэлийн ээж байсан юм аа. 그런데 6살에 그 어머니가 젊은 나이에 폐결핵으로 세상을 떠나게 됐습니다. Гэвч түүний ээж нь 53 наснда, залуухан наснда уушхны одоо сүрийн өвчнөөр энэ ертөнцөөс явсан юм аа. 6살에 엄마를 잃어버렸는데 아버지는 전혀 믿음이 없는 사람이었습니다. Энэ үед Ньютон 6 настай байсан бөгөөд түүний эцэг нь үл итгэгч нэгэн байжээ. 그 당시 18세기에는 영국에서 무슨 일들을 했느냐면 노예를 아프리카에서 잡아다가 아메리카에 팔던 노예 판매 그런 일들을 하는 사람들이 많았습니다. 18-р зууны тухайн цаг үед боолын наймаачид, боолын гудалтаачид Англид маш илбэг байсан юм аа. 이 존 뉴턴의 아버지는 노예를 실어 나르는 배를 맡은 선장이었습니다. Харин Джон Ньютоны аав нь боолуудыг зөөдөг усан онгоцны капитан байсан юм. 그때 아프리카에서 수많은 흑인들이 붙들려 와서 그 배에 타서 죽은 사람이 참으로 많습니다. Тухайд Африкаас үе олон хар ирсэн хүмүүсийг одоо тий боол болгоно олзолж тухайн одоо усан онгоцонд ачиж авчирдаг бөгөөд энэ явцад маш олон хүмүүс өхөж өргөддөг байлаа. 흑인들을 사람으로 생각하지 아니하고 동물들처럼 말 안 들으면 두드려 패서 죽이고 굶겨 죽이고 그러던 시절이었습니다. Тухайд хар ирсэн хүмүүсийг хүн шиг боддгоо байсан бөгөөд адгууснаас дор үздэг байсан бөгөөд үгэнд орохгүй бол зодох энүүхэнд амийн авах энүүхэнд байсан юм аа. 뉴턴은 11살의 나이부터 그 노예 배에 타가지고 일을 했습니다. Тиймээ Ньютон 11 наснаасаа эхлэн боолуудыг зөөврөлдөг усан онгоцны ажилчин болсон юм аа. 그 배에서 날마다 사람이 죽는 모습을 보고
선원들이 술 먹고 싸우고 욕하고 세상의 모든 더러운 짓을 하는 것을 어려서부터 보면서 배우게 됩니다. Яг учраас тухайн онгоцон дээр хүмүүсийг зодох, хүмүүсийг алах, үхэгсэд бас эдгээр далаачдын зэрлэг балмад яриа хараал зүхэл тийм ээ гим нүгэл давцсан энэ дэлхийн муу муухай болгоно хийж байгаа бүгдийг харж тэр бүгдийг сурч тэрээр өсөж төрнсөн юм аа. 결국 뉴턴의 아버지도 죽은 다음에 이 뉴턴은 그 사람들처럼 세상의 죄란 죄는 다 짓고 사는 그런 젊은이가 되었습니다. Ийхүү Ньютоны эцэгч нас барсан эцэстэн Ньютон яг л тэдгээр далаачдын нэгэн адил энэ дэлхийд байж болох бүхий л мэдлийг үйлдэгч залуу болон төлөвлөсөн байлаа. 세상의 죄란 죄는 뉴턴이 다 지어봤습니다. Ньютон энэ дэлхий дээр байж болох бүхий л гимнүглийг хийж утсан нэг юм аа. 흑인들을 잡아가다가 말 안 되는 흑인들도 죽일 수가 있었습니다. Тэрээр хар арстангуудыг тийм ээ хайр нэргөө баривчилдаг байсан. Үгэнд орохгүй бол тэднийг алах нь Ньютоны хувьд энгийн зүйл байлаа. 흑인을 죽여도 죄가 되지 않았습니다. Тэр одоо хар арстангуудыг алсан ч тэрийг гин гэж тооцдоггүй байжээ. 흑인이 얼마짜리냐 해서 돈만 물어주면 주인한테 물어주면 문제가 해결되는 그런 Энэ 시대였어요. харцыг алсан бол энэ хэдэн төгрөгийн үнэтэй вэ гэж асуугаад орондоо мөнгөний өгчих юм бол тэгэл би ялгүй үлддэг ийм нийгэм байсан юм аа. 그러던 어느 날 영국 사람 흑인이 아닌 백인하고 싸움이 나가지고 사람을 죽이게 됩니다. Ийхүү амьдарч явахдаа нэг удаа нэгэн цагаарсан англи хүнтэй муудалцаж зодтолтож эцэст нь түүний амийг бүрлгсэн хэрэгт орсон байна. 재판을 받고 사형을 받게 되었습니다. Ийхүү шүүгдээд эцэст нь цаазын ялдуунд оноожээ. 근데 그때는 사형을 받게 된 사람도 누가 돈을 엄청나게 많이 내주고 그 사람을 자기의 종으로 노예로 사면 그 죄가 용서받습니다. Тухайн нийгмийн системд боолын одоо энэ боолчлох ёс нийт шингэсэн байсан учраас цаазын ялтныг хэн нэг нь мөнгөөр худалдан авбал тэрээр боол болон цаазын ялнаасаа ангижирдэг журамтай байжээ. 그래서 어떤 사람의 선장에 종이 돼가지고 생명을 건지고 배에서 다시 또 노예선을 타고 그 나쁜 짓들을 하기 시작했습니다. Ньютоныг нэг нь одоо усан онгоцны ахмад худалдаж авснаар тэрээр тухайн ахмадын боол бос дахин завин дээр гарч ертөнцид байж болох бүх л нүглийг хийсэн хүчин амьдралдаа эргэн орсон юм аа. 근데 하나님께서는 그 뉴턴을 불쌍히 여기시고 어느 날 책을 한 권 읽게 만들었습니다. Харин бурхан түүнийг өрөвдөж өршөж нэг нь өдөр санаандгүй байдлаар нэг нь ном уншихад хүргэсэн юм аа. 예수 그리스도를 본받는 삶. За энэ бол Есүс Христтэй холбогдох амьдрал. Есүс Христийг дуурайх амьдрал. 토마스 아켄피스라가 쓴 그런 유명한 신앙적인 책이었습니다. Томас Акимпес одоо гэдэг докторын бичсэн маш алдартай теологийн ном байсан юм аа. 그 책을 읽어보니까 자기 살아온 인생하고는 너무나도 다른 거룩한 삶이 그곳에 기록이 되어 있습니다. Энэ номыг уншсан чинь өөрийнх нь туулж ирсэн амьдралаас тис өөр ариун гэхэд дэндүү ариун амьдралын талаар тэр номон дээр өгүүлсэн байлаа. 생전 들어보지도 못하고 알지도 못했던 예수라는 사람이 이 세상에 오셔서 모든 사람을 사랑하시고 모든 사람의 죄를 위해 십자가에 죽으신 것을 알게 되었습니다. Амьдралдаа хизээ сонсож байгаагүй Есүс гэгч нэртэй нэгэн хүн ирээд бүх хүний гэм нүглийн өмнөөс төлөөс болон тэдний оронд загламаа дээр өгсөн талаар тэнд өгүүлсэн байсан юм аа. 돌처럼 딱딱한 그의 마음이 움직이기 시작했습니다. Энэ номыг уншсны дараа чулуун мэд хатуурсан түүний зүрх сэтгэл ямар нэгэн хөдөлгөөнд мэдрэгдсэн юм аа. 그리고 성경책을 읽기 시작하고 예수를 믿기 시작했습니다. Ийхүү эцэст нь тэрээр өөрийн мэдлгүй Библи авч уншсан бөгөөд эцэст нь тэрээр Есүс Христэд итгэж эхэлсэн юм аа. 예수님을 만나게 되니까 자기가 얼마나 나쁜 인간이고 세상의 죄는 다 지은 무서운 죄인이라는 사실을 깨닫게 됐지요. Есүстэй уулзсныхаа дараа өөрийгөө ямар муу хүн болохыг бас энэ дэлхий дээр байж болох бүхэл нүглийг үйлдсэн нэгэн гэдгээ маш тод ухаарчээ. 십자가 앞에서 자기의 모든 죄를 용서받았습니다. Тийхүү тэрээр эзний загалмай өмнө очиж өөрийн бүх нүглийг сайн дураараа улааснараа
өөрчлөлийг олж авсан юм аа. 그리고 성령으로 거듭난 삶을 살기 시작했습니다. Байтугай ариун сүнсээр дахин төрсөн амьдралын эзэн боллоо. 살아갔던 삶이 완전히 바뀌어서 점점 좋은 사람, 점점 착하고 선한 사람, 모든 사람에게 겸손하고 모든 사람과 함께 살아가는 아름다운 사람이 되기 시작했어요. Амьдралын дүрдүрх аажмаар өөрчлөгдөж тэрээр улам бүр ариусж, улам бүр сайн хүн болж, улам бүр бусдад тусалдаг, бус түүний хүндлэл хүлээх, бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөх тийм хүн болон өөрчлөгдөж байсан юм аа. 그렇게 몇 년을 사니까 그 뉴턴의 주인 되는 선장이 이 사람을 노예 문서를 찢어버리고 너는 자유인이라고 해방시켜 주었습니다. Ийхүү хэдэн жил амьдарсны дараа Ньютоны эзэн болох усан оцны Ахмад түүний боолын одоо гэрээний бичгийг ураад чи бол эрхчлээд нэгэн болсон юм а хэмээн зарласан юм а. 그때부터 신학을 공부하고 목사님이 되었습니다. Тэр үеэс тэрээр Библийн сургуульд орж теолог сурж улмаар пастор болсон юм а. 그리고 예수님처럼 가난한 동네에 들어가서 그 가난한 사람들과 함께 살면서 예수님의 사랑을 자기의 몸으로 실천했습니다. Тэгээд Есүсийг даган дуурайх болж ядуусын тусламд очиж эдгээр ядуустай цуг амьдарч тэр ядуусыг хайрлах хайрыг өөрийн бие махбодоор дамжуулан илэрхийлдэг нэгэн болсон юм а. 그렇게 20여 년을 그렇게 성자처럼 그렇게 살아가니까 그 동네에서뿐만 아니라 그 도시에서 이 존 뉴턴을 마치 예수님처럼 성자처럼 그렇게 훌륭한 사람으로 존경하며 모든 사람이 뉴턴의 사랑을 받으면서 사랑하고 그 말씀에 순종하는 놀라운 일들이 일어나기 시작했어요. Ийм маягаар 20 гаруй жил амьдарсны эцэст тэрээр тухайн тосгонд төдийгүй тухайн хот дүүрэгтээ ариун хүн гэгээ хүн хэмээн хүлээн зөвшөөрөдөж тухайн одоо улсын олон иргэд Ньютоны үг сургаалыг сонсож түүнийг даган дуурайх болсон юм а. 그러는 중에 어느 날 하나님의 말씀을 묵상하기 시작하는데 역대상 17장의 말씀을 읽게 됩니다. Ийхүү нэг удаа тэрээр Бурхны үгийг тунгаан бэлтгэсэн бөгөөд 1-р шаштрын 17 дугаар бүлгийг тунгаан бэлтгэжээ. 거기에 16, 17절을 읽을 때 마음에 감동이 오면서 자기의 지난 날을 생각하게 됩니다. Энд байгаа 16, 17 дугаар ишлэгийг унших үед түүний зөвсгөл маш их хөдөлж тэрээр өнгөрсөн амьдралаа эргцүүлэн ботсон юм а. 그 말씀 우리 인케 목사님이 읽어주시겠습니다. Тэр үгийг 역대상 17장. 1-р шаштар 17절입니다. 역대상 17장 17장 16, 17절. 천천히 읽어주세요. 다윗 왕의 기도. Гэлээчнэн таны мэдмийг өчүүхэн зүйл байсан. Бурхан минь та зарцынхаа гэрийн ас ирээдүйн тухай агуу зүйлийг айдлаа. Эрхэн дэд хүний хэмжүүрээр та надад хандлаа эзэн бурхан минь ээ. Амен. 16, 17절 다. 네, 16, 17 읽어요. 두 절 다 읽었어요? 네네. Таны зарцтай өгсөн хүндэтгэлийн талаар Давид үүнээс танд юу хэлэх вүлээ? Та өөрийн зарцыг сайн мэддэг билээ. 아멘. 네. 거기에 보면은 다윗이 왕이 된 다음에 하나님 앞에 들어가서 하나님 앞에 기도하기를 여호와 하나님 나는 도대체 누굽니까? 내 집은 무엇이기 때문에 나를 왕으로 삼으셨고 이와 같이 정말 영광스러운 그런 왕이 되게 하셨습니까? 하는 그런 기도입니다. Тэгэхээр энэ бол Давидын хаан болсныхаа дараа хийсэн залбирал юм аа. Давид Бурхны өмнө Бурхан минь би хэм болоод миний гэр юу болоод та намайг энд хүртэл авчирсан юм бэ? Би таны мэдвэд өчүүхэн зүйл байхад та зарцынхаа гэрийн ас ирээдүйн талаар агуу зүйлийг альж намайг эрхэм дэд хүний хэмжүүрээр үзэж надад алдрын сэнтэй алдрын суудлыг хайрлаа гэж ингэж одоо Давид гайхан залбирч байгаа тийм залбирал юм аа. 다윗은 아주 시골에 사는 양치기였습니다. Давид бол хөдөөний хончин байсан. 형제들이 전부 자기까지 8명이었습니다. Эдтэй ах トゥ 8 байсан. 형들이 워낙 훌륭하게 생겼기 때문에 이 막내인 다윗은 아들로 취급하지도 않았습니다. Түүний 7 ах нар нь бүгд өндөр нуруулаг царайлаг залуучууд байсан бөгөөд отхон дүү Давидагаа хүн гэж үздэггүй. Эцгэн түүнийг хөвгүүдийнхаа тоондож бараг оруулдаггүй байсан юм а. 그래서 시골에서 양이나 치는 그런 양치기에 불과했던 다윗이었는데 하나님께서 특별히 택하셔서
다윗을 하나님이 원하는 그런 최고의 왕으로 만들어 주셨습니다. Тийм учраас Давидэд ямар нэгэн ирээдүй байгаа гэж бүгд хараагүй бөгөөд тийм Давидыг бурхан сонгож түүнд гайхалтай ирээдүй бүтээж өгсөн бөгөөд түүнийг сууж болох хамгийн дээд одоо сэнти алдрын судал түүнийг суулгасан юм а. 이걸 생각하면서 뉴턴 목사님이 읽으면서 자기가 지난날 지었던 모든 죄들을 생각하고 하나님이 지금 이렇게 영광스럽게 자기를 성자처럼 모든 사람이 존경하도록 만든 그런 목사가 된 것을 생각하니까 너무나 감사했습니다. Тэгэхээр Ньютон пастор Давидын энэ одоо залбирлыг уншиж байхдаа өөрийн амьдралыг эргүүлэн ботсон. Өөрийнх нь өмнөх гин нүгэл дүүрэн гадууснаас дор амьдрал бурхан тэр амьдралаас түүнийг гаргаж өнөөдөр түүнийг игээдэн гэж хэлэгдэх хэмжээнд хүргэсэн энэ бүх байдлыг ботход зүрх сэтгэл нь талархал, зүрх сэтгэл нь магтаалаар дүүрсэн юм а. 자신이 예수를 알지 못하고 하나님의 은혜를 받지 않았다면 자신은 정말 이 세상에서 쓰레기 같은 인생을 살다 끝난 그런 불행한 사람이 되고 말았을 것입니다. Тэр Есүсийг мэдээгүй байсан бол энэ дэлхийн ертөнцид хог шар шиг амьдарч байгаа буусах тийм л хувь тавилан байжээ. 그러나 하나님께서 이 뉴턴을 불쌍히 여기시고 어린 시절에 어머니가 날마다 기도해 준 그 기도로 말미암아 뉴턴을 불러서 하나님의 은혜를 불어주시고 그리고 하나님의 거룩한 사람으로 자라갈 수 있도록 도와주셨습니다. Харин бурхан түүний ээжийн залбирлыг сонссон байсан бөгөөд Ньютоныг өрөвдөж, түүнийг дуудаж, өөрийн боол зарт болгож, бурханы ивэл нэгүслийг түүнээ дээр цутгаж, эцэст нь түүнийг бурханаас өгсөн сүр жавхланд алдрын судалд суулгасан юм а. 이 세상에 많은 사람들이 살고 있지만 정말 가치 있게 살아가는 인생들이 많지 않습니다. Энэ дэлхий дээр олон хүн амьдардаг ч үнэхээр тэр амьдралаа дээд үн цэнээр өнгөрөөдөг хүмүүс нь цөөхөн юм а. 가치 있는 인생이라는 것이 무엇일까요? Дээд үн цэн гэж яг юу юм болоо? 부자가 되는 것인가요? Аян болохыг хэлж гин үү? 권력을 가지는 것인가요? Мэдлэгтэй болохыг хэлж гин үү? 슈퍼맨처럼 힘이 센 사람입니까? Аль эсвэл супермен шиг хүчрхэг хүн болно гэсэн үг үү? 아닙니다. Аль аль нь биш юм а. 가치 있다는 말은 영원한 생명을 가진 사람을 말하는 것입니다. Энэ үн цэн дээд үн цэн гэж байгаа нь мөнх амийн эзэн, мөнх амийг эзэмшихийг хэлж байгаа юм а. 변하지 않는 진리 가운데 살아가는 사람이 가치 있는 사람입니다. Өөрөшгүй мөнхийн үнэн дунд амьдарч байгаа хүн болвол үн цэнтэй амьдралын эзэн юм а. Амен. 자기 혼자 다 가지고 자기 혼자 성공해서 자기 욕심을 채우는 그런 것이 아니고 모든 사람을 위해 희생하고 헌신하는 예수님 같은 삶이 가치 있는 인생인 것입니다. Энэ нь өөрөө өөртөө сэтгэл хансан, өөрөө өөрийгөө өргөмжилсэн, өөрөө өөрийгөө үнэтэй гэж бодож өөртөө үн цэн өгсөн тийм амьдрал биш. Энэ нь өөрийг нь аварсан Есүс Христэд үн цэн өгч түүний төлөө амьдрах тийм амьдрал юм а. 오늘 말씀의 제목처럼 소금처럼 사는 것이고 빛처럼 살아가는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ нь өнөөдрийн үгийн сэдв шиг давс адил, гэрэл адил амьдрах амьдрал гэсэн үг юм а. 나는 여러분 모두가 우리 함정교회 성도님들이 소금처럼 빛처럼 가치 있는 인생이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. Хамтын зайлсуулааны бүх итгэгч нар яг л давс мэт гэрэл мэт үн цэнтэй амьдрал байгаасаа гэж эзний нэрээр өрөөж байна. Амен. 여러분 몽골에서는 아침마다 해가 떠오르고 저녁에 질 때까지 모든 사람들이 그 따뜻한 햇빛을 받으면서 밝은 그런 땅에서 살아가고 있지요. Монголд өглөөний нар мандаж, оройн наран жаргах хүртэл бүх хүмүүс нарны халуун дулаан нэлчин дулаацаж, түүний тэр сайхан гэрэлт тийм ээ байгаль дэлхийн огцхой ертөнцийг харж аж амьдралаа үргэлжлүүлж байгаа үстэй. 그런데 그렇지 못한 나라들도 있습니다. Гэхдээ харамсалтай нь хийх чадахгүй улс орнч байгаамаа. 우리가 북쪽에 있는 유럽에 보면 스칸디나비아 반도가 있습니다. За бид нэр одоо хойд Европыг аваад үзвэл Скандинавийн одоо арлууд гэж байгаа. 거기 세 개의 나라가 있습니다. Энд бол 3 улс байдаг. 예, 핀란드, 노르웨이, 그다음에 또 뭡니까? 핀란드, 노르웨이, 그다음에 스웨덴. 이 세 개 나라가 있습니다. Финланд, Норвег, Швед гэсэн 3 улс байгаа. 예, 그런데 그 나라 중에 노르웨이라는 나라가 있습니다. За тэдний дотор Норвег гэдэг улс байна.
네, 그 노르웨이라는 나라에 시골에 리우칸이라는 작은 시골 마을이 있습니다. Норвег Люкхан гээд нэгэн жижигхэн хөдөөний тосгон байдаг. 이 리우칸이라는 시골 동네는 1년 중 6개월이 겨울입니다. За энэ одоо тосгоны жилийн 4 улирал дөрвөлээ өвлөөс улирал байхгүй газар. 네, 6개월, 1년의 절반이 겨울이에요. 그렇게 бол жилийн хагас нь өвөл байдаг газар юм байна. 그리고 그 동네를 둘러싸고는 산들이 너무나 높아가지고 해가 별로 없습니다. За тэгээд тэр тосгон эргэн тойрондоо өндөр улсаар хүрээлэгдсэн байдаг учраас бараг нарны гэрэл тусдаггүй тийм газар юм. 겨울이 시작되는 9월 달부터 그 다음에 3월까지 6개월 동안 낮에만 잠깐 태양을 볼 수 있고 그 다음엔 밤처럼 깜깜한 그런 동네였습니다. 9 сараас өвөл эхлээд 3 сар дуусдаг бол өвлийн өдрүүдэд өдрийн голд тийм ээ нартаа цаг маш богинохон түрхэн зуур нарны туяаг хараад түүний дараа бүрэнхий болдог тийм улс юм аа. 6개월 동안 하루에 태양을 볼 수 있는 시간이 2시간, 3시간, 많아야 4시간 이 정도밖에 되지 않습니다. 3 сарын туршид нартаа байх цаг нь 2 цаг, 3 цаг, ихтэл 4 цаг байдаг байна. 그러다 보니까 사람이 할 수 있는 것이 없었습니다. Тийм учраас тийм богинохон өдрийн гэрэлд хүмүүс их зүйлийг хийж амжуулах боломжгүй байлаа. 빛이 없이 살아가는 불행한 동네였습니다. Энэ бол гэрэлгүй амьдардаг ийм одоо хөөр хилтэй тосгон юм аа. 그렇게 수천 년을 그렇게 살아왔는데 2013년도에 놀라운 일이 생겼습니다. За ийхүү хэдэн мянган жил амьдарч байсан тэр газар 2013 онд нэгэн гайхамшиг болжээ. 그때 나라에서 그 동네 높은 산 위에 아주 특별한 거울, 엄청나게 큰 거울을 3개를 설치했습니다. Засгийн газраас тухайн тосгоны ойролцоох өндөр уулын орой дээр 3 ширхэг асар үнэтэй юр бусын толийг байрлуулжээ. 그래서 그 거울을 통해서 태양의 빛을 반사해서 그 동네를 비추도록 했습니다. Ийхүү тэр толинд ойсон нарны тусгал тосгоны дээр тусгаар зохион байгуулсан байна. 하루 아침에 한겨울에 그 어두웠던 것이 밝은 대낮처럼 그렇게 환해졌습니다. Ийхүү нэг л өглөө тийм ээ одоо өвлийн бүйдгэр одоо үдэш адил бүйдгэр байдаг газар нутг нь одоо тийм хурц нартаа зун шиг гэрэлтэж эхэлсэн байна. 다른 도시처럼 하루 종일 태양의 빛으로 가득 찬 그런 삶을 살아가게 됐습니다. Ийхүү бусад улс орны адил бүхэл өдөржингөө нарны гэрэлтэй байдаг тийм амьдрал эхэлжээ. 그 햇빛이 비춰주기 시작할 때 그 동네 모든 어린 아이로부터 어른들이까지 춤을 추면서 정말 열광했습니다. 너무 좋아가지고. Нарны гэрэл тусах үед тухайн тосгоны балчир хөвгдөөс эхлээд насан туршид бүгд гудамжтай гарan бүжиглэн дуулна асар их баяр хөөр болсон гэдэг. 지금은 그 빛 때문에 정상적인 삶을 살아가게 되고 세계적인 관광지가 되었습니다. Одоо тэдний амьдрал аль хэдийн гэрэлтэй байхад басж зогтсон бөгөөд дэлхийн хэмжээний аялал жуулчлалын газар болно үүссэн юм аа. 오늘 우리가 읽은 말씀을 보면 13절에 너희는이라는 말로 시작이 됩니다. өнөөдөр бидний уншсан үгийг харуул 13-нд та нар гэж хэлсэн байна. 13 дугаар эшлэл. 이 너희라는 말이 신약 성경에 236회가 나옵니다. За энэ та нар гэдэг үг шин гэрээ Библиэр 236 236 гардаг юм аа. 근데 복음서에 예수님이 이 단어를 많이 사용하셨습니다. харин сайн мэдээний номон дээр Есүс энэ үгийг хамгийн их хэрэглэсэн байгаамаа. 13절에도 나오고 14절에 나오고 계속 나옵니다. 13 дээр 14 дээр гих мэтчлэн байнга гарч байгаа. 그러면 너희는 누구냐는 것입니다. Тэгвэл та нар гэж чухам хэнийг хэлсэн болоо? 바로 앞에 보면 예수님께서 산상수훈을 통해서 8가지 복 있는 사람을 말씀하셨습니다. Үүний өмнөх хэсгийг нь харвал Есүс уулан дээрх сургаалаа заасан бөгөөд 8 ерөөлийн талаар ярьсан байгаа. 예, 마음이 가난한 사람, Сүнсэндээ ядуу нэгэн, 애통하는 사람, гашуудагч нэгэн, 온유한 사람, дүлгөө нэгэн, 의에 줄이고 목마른 사람, төдлийн төлөө өссөн цангагч нэгэн, 긍휼히 여기는 사람, эдрэнгүү нэгэн, 마음이 청결하게 깨끗한 사람,
сэтгэлийн цэвэр нэгэн, 화평하게 하는 사람, амар тайвныг тогтоогч нэгэн, 의를 위해서 박해를 받는 사람. төдлийн төлөө хавчагдагч нэгэн. 이런 사람들이 여덟 가지 종류의 사람이 천국을 소유한 복 있는 사람이라고 예수님이 말씀하셨습니다. Их мэтийн 8 төрлийн шинж чанарыг агуулсан хүн нь Тэнгэрийн хаанчлыг өмчилдөг, Тэнгэрийн хаанчлын хүн юмаа гэж Есүс хэлсэн байгаа. 그리고 13절에 이 천국을 소유한 사람들을 향하여서 너희라고 부르시는 겁니다. Тэгээд 13 дээр Тэнгэрийн хаанчлыг ийхүү өвөлдөг тэдгээр хүмүүсийг та нар гэж Есүс хэлсэн байгаамаа. 이 마음이 가난한 사람이나 이 8가지를 모두 지키는 그런 사람을 바로 믿음의 사람이라고 말하고 예수를 만난 사람이라고 말할 수 있습니다. Тэгэхээр 8 өрөөлийн болцлыг 8 үлэнгийн сагсан хүнийг итгэлийн хүн буюу Есүстэй уулзсан хүн хэмээн нэрлэдэг юм аа. 이 시간 하나님의 말씀을 듣는 우리 함팅교회 성도들 가운데 이 8가지 복을 다 받은 믿음의 사람들이 많습니다. Өнөөдөр энд номлол сонсож байгаа хүмүүсийн дотор энэ 8 өрөөлийг 8 үлэнгийн авах итгэлийн хүмүүс олон байгаа. Амен. 예수님을 만나서 인생을 바꾼 사람들입니다. Тэд бол Есүс Христтэй уулзнаас болж амьдрал нь өөрчлөгдсөн хүмүүс юм аа. 오직 믿음으로 살아가는 사람들입니다. Тэгээд эцэстэн зөвхөн итгэлээр амьдрдаг болсон хүмүүс юм аа. 세상을 따라 살지 아니하고 그 마음을 새롭게 하여서 성령의 인도하심을 받는 믿음의 사람들인 것입니다. Дэлхийн ертөнцийг дагаж амьдрдаггүй харин зүрх сэтгэлдээ шинжлэн өөрчлөгдснөөр энэ цаг үеийг биш ариун сүнсийг даган амьдрдаг хүмүүс юм аа. 바로 천국의 백성인 것이지요. Тийм учраас тэдгээр нь газар дээрх Тэнгэрийн улсын иргэд гэсэн үг ээ. 예수님은 그런 사람들을 너희라고 부르셨습니다. Есүс яг тийм хүмүүсийг та нар гэж дуудсан байгаамаа. 그리고 하시는 말씀이 바로 너희는 세상의 소금이고 세상의 빛이라고 말씀하신 것입니다. Тэгээд та нар бол газрын давс ба ертөнцийн гэрлээ гэж хэлсэн байгаамаа. 자, 여러분 가운데 나는 예수님으로부터 너는 세상의 소금이고 세상의 빛이라고 말씀을 들은 그렇게 살아가는 사람이 있으면 이 시간 손을 들어서 표해 주시기를 바랍니다. Та нарын дотор би бол Есүсийн хэлж байгаа газрын давс ертөнцийн гэрэл мөн байна гэж итгэж байгаа хүмүүс байгаа бол одоо гараа өргөнө. 자신 있게 손을 들어 주세요. Өөртөө итгэлтэй гараа өргөөрэй. 네. 그 사람들과 예수님이 함께 하십니다. За ийм хүмүүстэй Есүс хамт байдаг юм аа. Амен. 여러분에게 하나님의 나라와 하나님의 축복이 넘칠 줄로 믿습니다. Та нарын дээр Бурхны хаанчлал бас Бурхны ерөөл дүүрэн байх болно гэдэгт итгэж байна. Амен. 이 세상에서 가장 중요한 것들이 너무나도 많습니다. Дэлхийдээр чухал зүйлс олон байдаг. 돈도 필요하고 건강도 필요하고 권력과 힘도 필요합니다. Мэдээж мөнгө ч хэрэгтэй, эрүүл мэнд ч хэрэгтэй, эрх мэдэл, хүч чадал хэрэгтэй. 그러나 그런 모든 것들은 자신의 욕심을 위해 필요한 것들입니다. Гэхдээ тэр бүх зүйл нь өөрийнх нь махан биеийн төлөө хэрэгтэй зүйлсүүд юм аа. 모든 사람을 위해서 스스로 자기를 희생하며 모든 사람에게 기쁨을 주고 영원한 것을 주는 것은 소금과 같은 사람이고 빛 같은 사람인 것입니다. Бүх хүмүүсийн төлөө золиос гаргаж, бүх хүмүүст өөртөө байгаа сайн сайхныг зориулдаг хүн нь газрын давс ба ертөнцийн гэрэл болсон хүн юм аа. Амен. 예수님은 오늘도 우리에게 말씀하십니다. Есүс өнөөдөр ч гэсэн бидэнд үүнийг л хэлж байгаамаа. 너희가 나를 너의 구원자로 믿고 나를 따르느냐 묻고 계십니다. Та нар намайг та нарын аврагч гэж итгэн намайг дагж гин үү хэмээн бид үүдээс асууж байгаа. Амен. 너희의 마음이 가난하고 애통하고 의를 위해 수고하느냐? 그러면 너희는 내 자녀다. Та нарын зүрх сэтгэл дотроо тийм ээ өөрийгөө даруусгаж бас та нарын зүрх сэтгэл зөвхт байдлын төлөө шамлаж гасалж та нар сэтгэлдээ инэрэнгүү даруй байна уу? Тэгвэл та нар миний хүүхдүүд юм а гэж хэлж байгаа. Амен. 그리고 너희는 세상의 소금이고 세상의 빛이라고 말씀합니다. Тэгээд биднийг та нар бол газрын давс ертөнцийн гэрлээ хэмээн дуудаж байгаа юм а. 많은 사람들이 교회를 다니면서 세상의 소금처럼 빛처럼 살아가고 있습니다. Олон хүмүүс цуглаанд явж энэ дэлхий дээр давс ба гэрэл шиг амьдардаг. 그러나 교회를 다니면서도 소금처럼 빛처럼 살아가지 못하는 세상적인 삶을 살아가는 사람도 교회 안에 많습니다. Гэтэл цуглаанд явдаг ч гэсэн давс шиг болоогүй, гэрэл шиг болоогүй энэ дэлхийлэг амьдралаар амьдардаг хүмүүс олон байдаг.
이스라엘에 가면은 보통 바다와 다른 바다가 하나 있습니다. За Израильд очих юм бол бусад тийм ээ одоо далай тэнгисээс өөр нэгэн даашаа байдаг. 바로 사해 죽음의 바다가 있습니다. За үүнийг сүнсэн тэнгис буюу өхмөл тэнгис хэмээн нэрлэдэг юм аа. 그 옛날 소돔 고모라 산행이 하나님의 불로 심판받게 되어서 그 지역이 모두 소금으로 가득 찬 그런 지역입니다. Энэ бол эртний Содом Гомора хотын туур бөгөөд Тэнгэрийн хөхөрт галаар шийтгүүлсний дараа тэр газар нутаг даяараа давсанд хучигдож тэнд үүссэн тэнгисийг бид нар сүнсэн тэнгис хэмээн нэрлэж байгаа юм. 그래서 그 사해 바다에 가게 되면 물이 너무 짜가지고 그 물 위에 사람이 들어가도 둥둥둥 떠 있습니다. За тэгэхээр тэр сүнсэн тэнгисийн ус нь хит шорвог бөгөөд тэр тэнгисийн усанд хүн орсон ч усан дээр хөвдөг. Үнийг одоо дээшээ өргөд гаргацдаг. Тийм одоо нэгттай ус юм аа. 그 사해 바다뿐만 아니라 그 주변이 전부 소금이 묻혀 있는 그런 땅들입니다. Тэр сүнсэн тэнгис төдийгүй тэнгисийн эргэн тойрны бүхэл газар нь хужиртай, давстай болсон давсархаг нутаг юм аа. 조그만 땅을 파면 소금이 막 나옵니다. газрыг жоохон л ухахад тэндээс давс гардаг юм аа. 근데 그곳에도 모양은 소금처럼 생겼는데 짠맛이 전혀 없는 그런 돌덩이 같은 그런 소금들이 있습니다. Гэтэл сонирхолтой нь тэр газар харахад давс шиг мөчөө шорвог амтгүй, давсны амтгүй тийм давстай төсний чулуунууд усан байдаг. 그 소금들은 그 돌들은 원래 소금이었는데 맛을 잃어버려 가지고 그냥 돌덩이처럼 아무 맛도 짠맛이 없는 그런 돌덩어리입니다. Тэдгээр чулуу юу вэ гэвэл уг нь чулуу байсан. Гэтэ тэр амтаа алдаад ямар ч одоо шорвог амтгүй болсон тийм чулуунууд юм аа. 소금을 얻으려고 그곳에 가서 그 삽이나 뭐로 도구로 그 소금을 캐려고 땅을 막 파가지고 소금인 줄 알고 캤는데 보니까 아무 맛이 없으니까 사람들이 다 발로 밟아버리고 버립니다. Тэгээ хүмүүс давс олборлохоор тэр газар очиод газар ухлаа. Давс байнагээ гаргаад иртэл ямар ч давсны амтгүй давс шиг чулуу байдаг. Тэгэхээр хүмүүс хэрэггүй юм байна гэд хайдаг. Ийхүү тэр чулуу хүмүүсийн хөлдөр гიშгэгдэн хиндэж хэрэггүй болдог ажээ. 예수님은 그 사실을 알기 때문에 소금이 맛을 잃으면 사람들에게 밟힐 뿐이라고 말씀하신 겁니다. Тийм учраас Есүс энэ одоо байгалийн үзэгдлийг мэддэг учраас үүн дээр түшиглэн давс амтаалдвал хүмүүсийн хөлдөр гიშгэгдэж хиндэж хэрэггүй болт юмаа гэж өнөөдрийн Библиэлд бидэнд хэлж байгаамаа. 그러면 예수님이 말씀하신 것처럼 우리가 소금의 맛이라는 것이 무엇입니까? Тэгвэл Есүсийн ярьж байгаа тэр давсны амт гэдэг зүйл нь яг юу юм болоо? 우리를 세상의 빛이라고 말씀하신 그 말씀은 무슨 뜻입니까? Бас бидний ертөнцийн гэрэл гэж хэлж байгаа тэр нь яг ямар утгатай юм болоо? 한국에도 많은 교회들이 교회를 다니는데 세상 사는 사람들이 교인들을 향하여 욕을 하는 그런 경우들이 있습니다. Солонгост олон хүмүүс Христэд итгэдэг чуулганы хүн байдаг боловч энэ жилийн ертөнцийн хүмүүс эсэргээрээ сүмд явдаг хүмүүсийг хараад зөвхөж хуруугаараа чичлэн буруутгадаг ийм тохиолдол олон байна. 한국에 기독교가 들어온 지 얼마 안 됐을 때 지금부터 오래 전에는 예수 믿는 사람들을 믿지 않는 사람들이 참으로 존경했습니다. Одоогоос олон жилийн өмнө анх Христ итгэж Солонгост орж ирэх тэр үед үл итгэгч хүмүүс христчин хүмүүсийг ихэд хүндэлдэг байлаа. 지금부터 70년, 80년 전에는 한국에 거지도 많고 도둑놈도 많고 깡패도 많고 세상에 나쁜 짓을 하는 사람들이 너무나도 많았습니다. Одоогоос 70-80 жилийн өмнө Солонгост хулгайч нар, хулгаанууд, дээрэмчид, энэ дэлхийн ертөнцид байгаа муу бүхнийг хийдэг хүмүүс маш олон байсан юм аа. 그때 얼마나 우리 한국 사회가 무서웠는지 서울에 가면 잘못 가면은 시골 사람들이 서울에 잘못 가면 눈만 감았다 뜨면 코도 없어진다는 그런 말까지 생겼습니다. Тэгэхээр тухайн үеийн Солонгосын нийгэм ямар аймаар байсан, ямар сайндаар хөдөөний хүмүүс ингэж ярих вэ? Сөүлд очиод болгоомжтой байхгүй бол нүдэ аниад нээх зурчин хамрыг чинь хулгайлцсан байх вэ дээ гэж ярьдаг байлаа. 그 당시에 내무부 장관이던 조병욱이라는 박사님이 계십니다. Тухайн үеийн манай улсын дотоод явдлын яамны сайд байсан 조병욱 гэдэг доктор байдаг юм аа. 이분은 미국에서 박사님 학위를 받고 그 한국이 처음 대한민국이 생겼을 때 내무부 장관을 오래 한 사람입니다. Энэ хүн бол Америкт доктор хамгаалсан маш боловсралтай хүн бөгөөд
манай Бүгднайрамд Солонгос улс гэдэг энэ улс байгуулагдахад хамгийн анхны дотоод явдлын яамны сайдын албыг хассан хүн юм аа. 무슨 이야기를 하냐면 경찰서를 10개를 만드는 것보다 예배당을 하나 세우는 게 훨씬 좋다. 그런 얘기까지 했습니다. Тэгээд тэрээр юу ч хэлсэн бэ? 10 цагдаагийн газар байгуулснаас нэг цуглааны байр барих нь нийгэмд хамаагүй ашигтай байна гэж хүртэл хэлсэн юм аа. 날마다 도둑질해서 붙잡혀오는 사람, 싸우다 붙잡혀온 사람, 서로 가정에서 뭐 사고를 쳐가지고 나쁜 짓 하다 붙잡혀온 사람이 경찰서에 가득 차가지고 있을 자리가 없을 정도로 그렇게 많은 사람들이 죄를 날마다 집니다. Өдөр бүрээс хулгай хийгээд баригдсан, зодолдоод баригдсан, гэр бүл дотроо эхнэр нөхөр хэрэлдээд баригдсан, тэр хүмүүсийг бариад хийсээр байтал дахиад гэмт хэрэгтэн ирүүл хийх шоронгүй болтлоо шоронгороо дүүрэн хүнтэй болчихсон байсан юм аа. 경찰서에 잡혀오는 사람들이 술이 깨거나 싸움이 끝난다고 그것으로 깨끗한 사람, 착한 사람이 되지 않습니다. За цагдаад нэг удаа баригдаад шоронд орсон хүн хэдэн хоног хоригдож гарлаа гэд дараа нь тэрийгэ хийхгүй сайн хүн болтгоо гэвэл үгүй юм аа. 도둑질하고 나쁜 사람이 감옥에 가서 몇 년 살고 나왔다고 그 사람이 착한 사람이 돼서 다시는 도둑질하지 않고 깨끗하게 살아가는 사람이 아닙니다. Хулгай хийдэг худалч мафийн толгойлогч болсон хүн шоронд ороод хэдэн жил амьдрал гарч илээ гэд тэр гэмт хэрэгэ хийхгүй сайн хүн болно гэвэл болтгогүй юм аа. 근데 그 당시에 교회는 그런 사람들이 교회 가서 새로운 인생이 되는 거예요. Харин тухайн чуулганууд онцгой өр гүйцэтгсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол тиймэрхүү төрлийн хүмүүс сүмд очоод бүрэн төрөл арилжиж тэс өрхөн болон хуурдаг байсан юм аа. 예수를 만나서 자신의 삶이 잘못된 것을 알고 회개하고 용서받고 새로운 인생을 시작한 사람들이 그 당시엔 너무나도 많았습니다. Есүстэй уулзаж амьдралынхаа бүх нүглийг улаан гэмшиж дахин тийм амьдралаар амьдрах уу гэдэг шийдвэр гаргаж өөрчлөгддөг хүмүүс хэдэн одоо 10-аараа хэдэн 100-аараа бий болж илаа. 그 당시에는 교회를 향하여서 사람을 바꾸는 것이 교회라고 그렇게까지 말을 했습니다. Тийм учраас тухайн нийгэм чуулганыг хөндөж чуулган гэдэг газар нь хүнийг өөрчилдөг газар юм а гэж үздэг байсан юм а. 그래서 사람들이 모두 교회 다니는 것을 존중해 줬습니다. Тийм учраас сүмд явдаг гэвэл бүх нийгэм даяараа хүндэлдэг байлаа. 그런데 지금은 그렇지 못한 사람들이 교회에 많습니다. Харин одоо өнөөдрийн чуулган энэ байдлаа алдаж ийм хүндлэл хүлээхгүй хүмүүс чуулган олон болж байна. 우리 함ting교회 교회를 다니면서 두 가지의 사람이 있습니다. Манай хамтын цаа чуулганд хоёр янзын хүмүүс явж байгаа гэж би бодож байна. 예수를 믿고 그의 운명이 바뀌듯이 새로운 사람들이 있습니다. Нэг хэсэг нь Есүс Христэд итгээд хувь тавилан өөрчлөгдөх мэт цоошин болсон хүмүүс байгаа. 그래서 주변의 모든 사람들에게 존중을 받고 사랑을 받고 저 사람 같으면 내가 교회를 다니겠다. 저 사람 같으면 내가 예수를 믿겠다고 하는 그런 사람들도 있습니다. Тэгээд эргэн тойрны бүхий л хүмүүс нь түүнийг хүндэлж, бүлээн зөвшөөрч, энэ хүн шиг болдог бол би ч гэсэн сүмд явхад болж байна. Би ч гэсэн сүмд явмаар байна гэж одоо тэр хүмүүс бүлээн зөвшөөрөж байгаа хүмүүс байгаа. 또 한 사람은 소금의 맛을 잃어버린 것처럼 교회 다니나 마니나 똑같고 사람들이 말하길 너 같으면 내가 교회 갈 일이 없다. 그렇게 말을 듣는 사람도 있습니다. Харамсалтай нөгөөний хэсэг хүмүүс нь сүмд явсан ч яг л амтаа алдсан давс шиг болоод эргэн тойрны хүмүүс нь чамайг харахаар харин ч бүр сүмд явмааргүй санагдчихлаа. Чам шиг болох юм бол сүмд яваад яах юм бэ гэж хэлэхээр амьдрэх хүмүүс байхгүй биш байгаад байна. 오늘 본문의 16절의 말씀을 보면 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비추어서 그들 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 그렇게 말씀했습니다. Өнөөдрийн 16 дугаар эшлэгийг харуул. Хүмүүс та нарын сайн үлсийг чинь хараад тэнгэр дэг хэсгийг чинь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлтэх хэмээн хэлсэн байгаамаа. 빛이 가장 중요한 것이 무엇일까요? Гэрлийн хамгийн чухал чанар нь юу юм болоо? 어두움을 비춰주는 것이에요. Харанхуйг гэрэлтүүлэх явдал юм аа. 자기의 삶을 통해서 밝게 비춰주는 겁니다. Гэрэл гэдэг орчхуун нь өөрөө оршин байснараа эргэн тойрноо тодруулдаг, эргэн тойрноо илүү одоо ил гарах боломжийг олгодог ийм одоо оршихуй юм аа. 말로 하는 것이 아니라 자기의 삶을 통해서 올바르게 살아가는 것을 보여주는 거예요.
Тэгэхээр энэ нь амаараа ялах биш. Энэ нь өөрийнхөө амьдралаараа дамжуулна. Зөв амьдрал гэж юу юм бэ гэдгийг хүмүүст харуулдаг, хүмүүст тодорхой болгодог ийм амьдрал юм аа. 거짓말하던 사람들이 예수를 믿고 거짓말을 하지 않습니다. Худлаа ярьдаг хүмүүс Есүс Христэд итгэхэд худлаа ярихаа болдог. 약속을 해놓고 약속을 지키지 않던 사람이 약속을 하면 손해가 나더라도 반드시 그 약속을 지키는 사람이 되는 거예요. Хэлсэн амдаа хүрдэггүй хүмүүс хэлсэн амлалтаа сахидаг болж хэдийгээр өөрөө хохирох байсан ч тэр амлалтаа заавал сахидаг болох нь гэрлийн шинж чанар юм аа. 어려운 사람이나 불쌍한 사람을 항상 찾아 스스로 도와주는 사람이에요. Хүнд хэцүү өрөвдөлтэй хүмүүсийг хайж олоод сайн дураараа тэдэнд тусалдаг хүн юм аа. 그리고 모든 사람이 저 사람이 정말 올바른 사람이라고 그렇게 인정받는 삶을 스스로 만들어가는 사람입니다. Тэр зовсохгүй бүх хүмүүс энэ хүн үнэхээр зөв амьдрдаг хүн шүү гэж бусдад хүлээн зөвшөөрөх амьдралыг өөрийн амьдралаараа дамжуулан харуулдаг бий болгосон хүнийг гэрэл гэж хэлж байгаа юм. 그 사람이 빛처럼 사는 사람이고 소금의 맛을 내는 소금 같은 그리스도인인 것입니다. Ийм хүн бол гэрэл шиг хүн бөгөөд ийм хүн бол давсны амтыг гаргадаг христчэн юм. 소금이라는 것은 어떻게 맛을 냅니까? Давс хэрхэн амтаа гаргадаг вэ? 소금이라는 것은 자기 자신을 녹여야만 소금의 맛이 나는 것입니다. Давс нь өөрөө уусаж, өөрөө өөрийгөө алга болгосон тохиолдолд амт нь гардаг шинж чанартай зүйл юм аа. 소금이 물에 들어가서 그 물 속에서 자기 자신은 없어져야 그 물이 짜게 맛있는 물이 될 수 있는 것이에요. Өөрөөр хэлэх юм бол давс усанд ороод уусаж, ууснараа давс байхгүй болоод тэр усанд давсны амт шингэдэг. Өөрөө алга болж иж тухайн усыг амтлаг болгодог ийм зүйл бол давс юм аа. 소금인 내가 내 욕심만 생각하고 나를 생각하고 내 생명을 생각하고 나만을 위해서 살아간다고 하면 그 소금은 절대로 녹아질 수 없고 맛을 낼 수가 없습니다. Болсон би өөрийгөө бодож өөрийгөө хичээж зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдрал хизээж би уусахгүй бөгөөд хизээж би хайлахгүй бөгөөд би хизээж давсныхаа үргийг гүйцэтгэхгүй гэсэн үг юм аа. 지금 코로나는 어려운 시대고 또 IMF로 몽골이 굉장히 경제적으로 어려운 그런 시대입니다. Өнөөдөр бол коронавигоос удаад бүгдээрээ хэцүү байдалтай байна. Бас Монголд эдийн засгийн хямрал гэдэг зүйл нүүрлж байгаа учраас бүх айлын амьдрал эдийн засгийн санхүүгийн бэрхшээлүүд тулгарч байгаа цаг үе юм. 누구나 다 힘들어하는 그런 시대를 살아가고 있습니다. Өнөөдөр бидний хүнд хэцүү зовсон донд амьдарч байна. 그러나 소금의 정신을 가지고 살아가는 사람은 이럴 때일수록 자기 자신을 버리고 다른 사람을 위해서 살아가는 그 삶을 나타내는 것입니다. Харин давс шиг ухамсар нь өөрчлөгдсөн давс мэд сэтгэл зүрхтэй болсон хүн нь ийм байх тусам өөрийгөө бусдад зориулж өөрийгөө мартна бусдын төлөө амьдрах амьдралаар амьдрдаг хүн юм аа. 교인들이 왜 세상 사람에게 욕을 먹고 교회가 왜 세상 사람들한테 돌팔매질을 당하는지 아십니까? Цуглааны хүмүүс яагаад ертөнцийн хүмүүсийн дургүйхөр гэж ертөнцийн бусад нийгмийн хүмүүсээс хараар зөвхөн сонсож тийм ээ тэдний уур зэвсгэлийг хүлээдэг гэж 하나님을 모르는 사람은 하나님의 은혜로 살아가는 것이 아니라 자기의 욕심과 자기의 생각으로 살아갑니다. Бурхны мэддэггүй хүмүүс Бурхны ивэлээр амьдарч байгаа биш харин өөрийн бодол санаа өөрийн шунлаар амьдарч байгаа маа. 애나 어른이나 배운 사람이든 못 배운 사람이든 부자든 누구든지 간에 자기 이기주의로 살아가는 거예요. Тэгэхээр энэ нь хүүхэд хөвшин тийм ээ боловсралтай боловсралгүй баян ядуу гэх ялгаагүй бүгд л өөрийн хувиа хичээх үзэл санаагаар л амьдарч байгаа хүмүүс юм. 세상에는 많은 단체들이 있습니다. Энэ дэлхийдээр олон янз бүрийн төрийн бус байгууллага болон янз бүрийн сайн дурын байгууллагууд байдаг. 정치하는 사람들의 단체도 있고 일하는 사람의 단체들도 있고 수많은 회사도 있고 많은 단체들이 있습니다. Хүн түнчлэн улс төрийн байгууллагууд намууд бас үйлдвэрчний эвлэлүүд их мэтчлэн олон байгууллагууд байдаг. 그러나 그 어느 단체가 자기들의 욕심만을 채우게 되면 집단 이기주의가 돼가지고 다른 단체들에게 많은 피해를 줍니다. Гэхдээ тухайн байгууллагууд нь өөрсдийн эрх ашиг, өөрсдийн хүсэл сонирхол гэдэг юмтай бөгөөд түүнийгээ гүйцэтгүүлэхийн төлөө бусад байгууллагуудыг уландаа гიშгэх, бусад байгууллагуудыг дорд үзэх нь
одоо энгийн зүйл байдаг. 집단적인 이기주의 중에 2000년의 역사 속에서 가장 무섭고 가장 나쁜 이기주의가 바로 교회 이기주의였습니다. Тэр 2000 жилийн түүхэн доторх ийм одоо бүлэглэлүүдийн хамгийн одоо тийм муухай, хамгийн хуваагчсэн, хамгийн аимшигтай бүлэглэл бол цуглаан гэдэг бүлэглэл юм шүү. 그래서 교회 다니는 사람끼리 자기들끼리만 잘 살 생각을 하고 권력을 가지고 모든 걸 다 가지고 세상을 막 흔들었던 그런 중세 시대도 있었습니다. Тэр энэ бол дундад зууны үеийн гашуун түүх бөгөөд цуглаанд хамрагддаг, сүмд явдаг хүмүүс зөвхөн өөрсдийгөө бодож, өөрсдийнхээ нэр төр, өөрсдийнхээ эрх ашиг, өөрсдийнхээ төлөөл тэднэр амьдарч, мөргөд залбирч, үүгээрээ дамжуулна, тийм ээ? Хүмүүсийг одоо дарангуулж эрх мэдлийг олж авч, бусад бүлэглэл, бусад нийгмийг хөл дорой гიშгсэн ийм одоо түүхийг Христ итгэлийн түүх нь бий болгосон гашуун туршлага байдаг юм аа. 예수님께서 분명히 말씀하셨습니다. харин Есүс яг үүний эсрэг хэлсэн юм аа. 하늘의 밀알이 땅에 떨어져서 죽지 않으면 하늘 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺는다고 말씀했습니다. Улаан үр газар тунаад өхвөл тийм ээ олон үрийг ургуулдаг. харин өөхөхгүй бол тэр үр ганцаараа байдаг юм аа гэж хэлсэн юм аа. 예수님은 한 사람이 이 세상에 오셔서 하나님의 말씀에 순종하고 모든 사람의 죄를 스스로 짊어지고 자신이 죄인 되어 죽으심으로 말미암아 모든 사람을 살리신 것입니다. Есүс гэдэг нэгэн хүн энэ дэлхийн ертөнцид ирж бүх хүний нүглийн төлөө өөрийгөө золиос сулгах нь сайн дураараа загалмаа дээр өгснээр бүх хүнд амьдрах замыг гаргаж өгсөн юм аа. 제가 하나님 앞에 특별히 선교사로서 감사할 일이 많습니다. Би мишонер хүний бол Бурхны өмнө онцгойлон талархмаар зүйл олон байгаа. 제가 몽골에서 선교사에 간 지가 17년이 됐습니다. Би Монголд одоо мишонероор үйлчлээд 17 жил болжээ. 교회를 2개를 개척했습니다. Би 2 чуулган тарьсан. 하나는 우리가 다니는 함팅교회 교회고 또 하나는 델킹다우스 교회입니다. За үүний нэг нь хамтын төв цуглаан бөгөөд нөгөө нэг нь дэлхийн давс юм аа. 그 이름의 뜻을 생각하면 참 감사할 일이에요. Тэр энэ нэрний утгыг бодоход үнэхээр талархмаар юм аа. 오늘 말씀과 관계된 토야라는 이름이 들어있고 다우스라는 이름이 들어있습니다. Ягаад гэвэл нэг нь өнөөдөр үгэн дээр байгаа гэрэл буюу туяа гэдэг үгтэй байхад нөгөө нэг нь өнөөдөр үгэн дээр байгаа давс гэдэг үгийг оруулсан байгаа. 우리 함팅교회 그 이름을 일 때 처음에 함팅교회 하니까 다들 이상한 이름이라고 말들이 좀 있었습니다. Хамтын цуглаанд хамтын цуглаан гэж нэр өгөхөд хүмүүс сангийн ажихуйн нэр шиг ямар сонин нэр вэ гэж хүмүүс үзчихлээ. 몽골 말로 좀 이상했을지 모르지만 저는 생각할 때 함께하는 교회, 함께하는 빛교회가 돼야 된다고 그렇게 생각을 했습니다. Магадгүй монгол хэлэнд сонин санагдчихсан байж болох ч миний бодлоор бол хамттай байдаг, хамтардаг, хамтдаа нэгдэн туяардаг чуулган болох хэрэгтэй гэсэн ийм үзэл бодлоос энэ нэрийг өгсөн юм аа. 아멘. 태양처럼 하나의 빛이 크게 비추는 그런 큰 빛도 있습니다. Мэдээж нар адил нэг хүн эсвэл нэг гэрэл хүчирхгээр бүгдийг гэрэлтүүлэх тийм гэрлэж бас байна. 그러나 작은 불들이 모여서 모든 것을 비출 수 있는 큰 불이 될 수도 있습니다. Гэвч нөгөө талаар лааны гэрэл шиг жижиг гэрлүүд нийлээд асар том гэрэл болно. Бүх дэлхийн ертөнцийг гэрэлтүүлэх боломжтой юм аа. 우리 함팅교회 교회는 다 같이 작은 불들이 예수님의 빛이 되어서 함께 세상을 비추는 빛이 되어야 합니다. Манай хамтын төв цуглааны хүмүүр жижигхэн гэрлүүд болоод хамтдаа нэгдэн нийслэнээр Есүсийн асар том гэрлийг үүсгэж энэ ертөнцийг гэрэлтүүлэн туяарах хэрэгтэй юм аа. 아멘. 불은 모일수록 능력이 생기고 밝아지고 더욱 따뜻해집니다. Тэр гэрэл цуглах тусмаа олон гэрэл байх тусам илүү хүчтэй, илүү хурц, бас илүү их дулааныг ялгаруулдаг юм аа. 함팅교회 교회는 바로 그런 빛과 같은 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. Тэнцээ цуглааны яг л тийм гэрлийн шин чанартай гэрэл мэд чуулган байгаасаа гэж эзний нэрээр өрөөж байна. 아멘. 예수님께서 이 세상에 오셔서 여러 가지 말씀하셨는데 나는 세상의 빛이라고 말씀하셨습니다. Есүс энэ дэлхийд олон хэлсэн. Тэр өгүүдийн дотор би бол ертөнцийн гэрэл юм а гэж хэлсэн үг байдаг. 이 세상에 그 누구도 아무리 머리가 좋고 아무리 영웅이라 할지라도 나는 세상의 빛이라고 말할 수 있는 사람은 없습니다. Энэ дэлхийд хичнээн баатар жанжин, хичнээн ухаантай, хичнээн суу бэлэгтэн байсан ч өөрийгөө би ертөнцийн гэрэл гэж
зоригтой хэлж чадах хүн хинч байхгүй ажээ. 하나님만이 빛입니다. Зөвхөн бурхан л гэрэл юм аа. Амен. 그 하나님이 이 세상을 창조할 때 제일 먼저 빛을 창조하셨습니다. Тэр бурхан энэ дэлхийн ертөнцийг бүтээхдээ хамгийн түрүүнд гэрлийг бүтээсэн юм аа. 그래서 예수님께서 오셔서 나는 세상의 빛이라고 말씀하셨습니다. Ийм учраас л Есүс ирснийхаа дараа энэ дэлхий дээр би бол ертөнцийн гэрэл юм аа гэж өөрийгөө хүмүүст танилцуулж байсан юм аа. 그리고 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니할 것이라고 말씀하셨습니다. Тэгээд зогсохгүй намайг дагдаг хүн хизээж харанхуйн дунд явахгүй гэж амласан юм аа. Амен. 예수의 빛을 우리 안에 가지고 우리가 세상을 비추는 빛들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. Бид бүхэн зүрх сэтгэлдээ Есүсийн гэрлийг тээдэг. Бидний дотроос тэрхүү гэрэл гэрэлтэж ертөнцийн замыг гэрэлтүүлдэг тийм гэрлүүд байхыг хүсэж байна. 아멘. 함ting교회 목사인 인케 목사님의 빛과 함께 함ting교회 모든 성도들이 예수의 빛이 되어서 이 어두운 세상을 비추는 큰 빛이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 함тын туяа цулааны инхээ пастрын гэрэлтэй нийлээд 함тын туяа цулааны бүхий л итгэгчид гэрэл адил болж энэ харанхуй нийгэм, харанхуй ертөнцийг гэрэлтүүлээсэй гэж эзний нэрээр өрөөж байна. 나는 아멘. 여러분들이 예수님이 주신 그 빛을 가진 믿음의 사람이라고 그렇게 믿습니다. Би та нарыг Есүсийн өгсөн тэр гэрлийг зүрхэндээ тээдэг итгэлийн хүмүүс хэмээн итгэлээрээ харж байна. 아멘. 여러분들이 몽골 땅에 빛을 비추어서 몽골의 어둠에 사는 모든 사람들에게 하나님의 빛을 나타낼 수 있는 여러분 되기를 축원합니다. Та нар Монгол газар эзний гэрлийг гэрэлтүүлж өнөөдөр урд хойдох баруун зүүнээ мэдэхгүй харанхуйн дунд тэмцчин яваа олон монгол хүнд замыг нь гэрэлтүүлдэг ертөнцийн гэрэл байгаасаа гэж эзний нэрээр өрөөж байна. 아멘. 불과 같은 빛, 열정을 가지고 주님의 영광을 드러내는 여러분 되기를 축원합니다. Үн түнчлэн гал адил халуун дулаан зүрх сэтгэл гал алуун хүсэл тэмүүллээр эзний алдрын төлөө амьдардаг эзний алдрыг өөрөөрөө дамжуулан харуулдаг 함тын төвчүүд байгаараа гэж эзний нэрээр өрөөж байна. 아멘. 너희는 세상의 소금이라고 말씀하셨습니다. Та нар бол газрын давс хэмээн хэлсэн юм аа. 빛에 대해서는 나는 세상의 빛이라고 말씀하셨는데 예수님은 성경에 보면 자신을 소금이라고 말씀한 적이 없습니다. Гэрлийн тал дээр Есүс өөрийгөө ертөнцийн гэрэл гэж хэлсэн бол давсны тал дээр Есүс өөрийгөө давсаар тодорхойлсон удаа байхгүй нэ. 그러나 예수님의 일생을 보면 자신은 녹아져 없어진 소금처럼 살아가신 분입니다. Гэхдээ Есүсийн энэ дэлхий дэх амьдралыг харвал яг л давс адил өөрөө уус нь алга болсон, замхар нь алга болсон тийм амьдралаар амьдэрсэн нэг юм аа. 구약시대 소금이 나오지 않는 그런 지역에서는 소금이 금보다 더 비싼 적도 있었습니다. Хүчнэрийн цаг үед зарим газар оронд давс байдаггүй байлаа. Тэр үед давс нь алтнаас ч үнэтэй эд баялаг байсан юм аа. 그래서 금보다 비싼 그 소금을 가지고 사람들 사이에 언약을 했습니다. Тийм учраас хүмүүс алтны оронд алтнаас ч үнэтэй тэрхүү давсан гэрээг байгуулдаг байсан юм аа. 그 성경에 보면 소금 언약이라는 그런 말씀들이 나옵니다. Тийм учраас Библиэлд давсан гэрэний талаар эзэн бурхан өгүүлсэн байдаг. 소금이라는 것은 맛이 변할 수가 없는 것이죠. Тэр давсны онцлог нь амтаа алддаггүй байгаа. Давсны амт хизээж алдагддаггүй, өөрчлөгддөггүй юм аа. 예수님도 그렇게 소금처럼 변하지 않는 진리를 전하셨습니다. Тийм учраас Есүс яг л давсад л хувиршгүй, өөрчлөгдөшгүй, мөнхийн үнэн байж тэр үннийг бидэнд заасан юм аа. 아멘. 그 예수님이 우리를 향해서 너희는 세상의 소금이라고 말씀했습니다. Ийхүү Есүс эцэстэн бид бүгдийг та нар бол газрын давс юм шүү хэмээн нэрлсэн юм аа. 아멘. 그 말씀은 우리도 예수님처럼 그렇게 살아가라는 것이죠. Тэр энэ үгийн цаана хэлж байгаа санаа нь бид нарыг яг л Есүс адил амьдраарай гэсэн сургаал биш гэж юу? 자기만 사랑하고 자기 욕심만 채우는 세상 사람들하고 다르게 모든 사람 우리의 자기를 내어줄 수 있는 그런 사랑의 사람이 되라는 것입니다. Зөвхөн өөрийгөө л бодож, өөрийнхөө ходоодыг, өөрийнхөө шунлыг үзээхэн төлөө амьдардаг, энэ дэлхийн ертөнцид байгаа үйл итгэж хүмүүсээс өөрөөр бусдыг боддог, бусдад өөрийгөө зориулдаг амьдралаар амьдраарай гэж бидэнд хэлж байгаа үг биш гэж юу? 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성하면 사망을 낳는다고 말씀했지요.
шунсан үр тогтоохоор нүглийг төрүүлдэг бөгөөд нүгэл нь биелээ болохоор үхэлд хүрэх юм а гэж бидэнд хэлдэг. 또 돈을 사랑하는 것이 일만 악의 뿌리가 된다고 말씀하셨습니다. Мөн түүнчлэн мөнгөний харин түмэн зовлонгийн эхлэл, түмэн зовлонгийн үндэс язгуур юм а гэж Библи хэлж байгаа. 우리가 하나님의 사랑을 가지고 모든 것을 내어줄 때 하나님은 우리의 영광을 나타내 주시고 우리의 삶에 복을 주시는 것입니다. Бид Бурхныг хайрлсан сэтгэлээр өөртөө байгаа сайн сайхан бүгдийг харамгүйгээр бусдад зориулдаг. Тийм зоригтой амьдралаар амьдрах үед Бурхан бид бүгдийн амьдралаар дамжуулан өөрийгөө бусдад харуулах бөгөөд бидний амьдрал дээр Бурхны тэр Тэнгэрийн өрөөл дүүрэн буужирч байдаг юм аа. Амен. 소금과 빛처럼 살아가는 그 모습이 어떤 모습일까요? За тэгвэл давс шиг гэрс шиг амьдрдаг амьдралын дүр төрх гэж яг ямар дүр төрх байж болох вэ? 한국에 대학교가 많은데 그중에서 몽골 학생들이 많이 다니는 학교가 서울에 있는 고려대학교입니다. Солонгост олон одоо их сургууль байдаг. Тэрэн дундаас олон монгол оюутан явдаг их сургууль бол Сөүлийн Корио их сургууль юм аа. 예, 그 총장님을 지내신 분 중에 한 분이 믿음이 좋은 분이 계신데 홍일식이라는 총장님이 있습니다. Энэ Корио их сургуулийн захирал байсан мундаг итгэгч хүн байдаг. Түүнийг хүн Илшиг гэдгээ. 이분이 로스앤젤레스 미국에 갔었습니다. За энэ хүн Америкийн Лос Анжелес очижээ. 그래서 그곳에 있는 한국 사람들을 만났고 어느 날 한국의 식당을 가서 식사를 하게 되었습니다. Тэр газар байгаа солонгосчуудаа уулзаж тэгээд нэг нь солонгос ганцанд хооллохоор оржээ. 한국 사람인 주인이 사장인데 그 얼굴을 쳐다보니까 굉장히 어두웠습니다. За тэр ганцны эзэн нэг нь солонгос хүн байсан. Харин түүний царай маш баргар байжээ. 걱정과 근심으로 가득 찬 그런 얼굴이어서 질문을 했습니다. Санаа зовнил айдас төгшөөрөөр дүг дүүрэн царай байсан болохоор түүнээс асууж. 왜 사장님 그렇게 얼굴이 어둡고 걱정스러운 얼굴을 하고 있습니까? Захирлаа таны царай ямар баргар байна? Ямар нэгэн санаа зовх зүйл болоо юу гэж асууж. 그랬더니 그 사장님이 하는 얘기가 그 로스앤젤레스의 깡패들, 마피아들이 많은데 매일 그 깡패들이 찾아와 가지고 시비를 걸면서 돈을 뺏어간다는 겁니다. Харин захирал юу ч хэлсэн бэ? Тэр Лос Анжелес хотод олон одоо хулиганууд, мафиуд байдаг. Тэд нар өглөө болгоно ирээд дээрэмдэд явдаг. Орлогоо тодорхой дээрэмдэд явдаг хэмээн зовлонгоо ярьжээ. 그 이야기를 들으니 홍 총장님이 그 주인 사장한테 이런 이야기를 했습니다. Энэ тухай сонссон хүн тэр захирал ийм зөвлөгөө өгч. 당신이 장사라는 이 식당이 있는 지역은 가난한 흑인들이 살고 있는 지역입니다. Таны одоо гонцоо ажиллаж байгаа энэ одоо хороочин ядуусын одоо ялангуяа хар эртний ядуусын хороолол байна. 이곳에서 돈만 벌 생각하지 말고 그 흑인들의 나이 많은 부모들을 가끔 모셔와서 맛있는 음식을 좀 대접해 보라고 그렇게 이야기했습니다. Тэгэхээр та энд зөвхөн мөнгө олно, ашиг олно гэж битгий бодоо. Та хаяаж болтугай тэр ядуу хар арстан настай хүмүүсийг эцэг эхчүүдийг нь сардаа нэг удаа гонцондоо урьж авчирээд үнгүү дайлж цайлаа гэж хэлжээ. 그 사장님이 그렇게 하기 시작했습니다. За ийхүү тухайн гонцны эзэн захирлын зөвснөөр тийхүү үйлдэж эхэлсэн байна. 그리고 몇 년이 지났습니다. Тиймэрхүү маягаар хэдэн жил болжээ. 총장님이 다시 로스앤젤레스 그 식당에 가게 됐을 때 놀라운 이야기를 듣습니다. Захирал дахин нэг удаа Лос Анжелест очиж өнөө гонцондоо орон хооллохдоо маш гайхалтай мэдээг сонссон гэдэг. 매달 하루 흑인들이 부모님을 모시고 오면 식사를 음구이로 무료로 식사 대접을 해줬습니다. 그래서 сар болгоно одоо тийм ээ хар арстан хүмүүс эцэг эхээ дагуулад гонцонд ирдэг тэднийг үнгүй хоололдог байжээ. 그랬더니 몇 달 뒤서부터 그 마피아들이 와서 뭐라고 하지 않고 오히려 날마다 와서 인사합니다. 도와줄 일 없냐고. Гэтэл эдгээр сарын одоо тийхүү хийсний дараа мафийн бүлэглүүд тэднийг дээрэмдэхэ болж харин ч өглөө болгоно ирээд сайн байна уу туслах зүйл юу байна да хэмээн амар мэндийг нь илдэг болсон гэдэг. 20일 전에 세계적인 뉴스로 나왔던 로스앤젤레스 폭동이 일어났은 적이 있습니다. 20 дугаар зууны үед дэлхийн хэмжээний мэдээ болох Лос Анжелесийн бослого болсон удаатай. 그래서 로스앤젤레스 살아가는 모든 흑인들이 폭동을 일으켜 가지고 모든 식당들을 다 뒤덮으시기 시작했습니다.
Ийхүү одоо Лос Анжелесийн хар эрсдэнгуудын бослого гарч бүхий л гуанзнуудыг эвдэс сүтгэж, цонхыг нь хагалж, асар их хохирол учруулж эхэлсэн юм аа. 다른 나라 사람인 경우엔 그 식당들을 다 부셨습니다. Өөр улсын гадаад иргэдийн гуанз бол гонцыг нь юу ч хөл сүтгэж байсан. 그런데 이 사장님 그 식당만 이 사람들이 다 보호해 줬습니다. Харин тухайн одоо манай захирлын гуанзыг одоо тий хар эрсдэнгууд хамгаалж сүрлээс авч үлджээ. 다른 가게들은 불타서 없어지는데 그 흑인들이 이 식당 사장님의 가게에 와서 지키고 있습니다. 이것은 좋은 것이니까 절대로 나쁜 짓 하지 말라고. Бусад гуанзууд одоо гал давтан шатчих үед хар эрсдэнгууд өнөө одоо тийм ээ захирлын гуанзыг хамгаалаад энэ газар сайн газар учраас хохирол учруулж болохгүй хэмээн хэдүүлээ ирээд хамгаалаад сахиад зогсож байсан гэдэг. 이것이 소금처럼 빛처럼 살아가는 그리스도인의 모습입니다. Энэ нь гэрэл мэд давс мэд амьдрах христчин хүний амьдралын дүр төрх юм аа. 몇 년 전에 우리가 코로나 전에 우리가 아침에 샌드위치를 만들어서 아침에 길가에 가는 출근하는 사람들을 위해서 해준 적이 있죠. 도와준 적이. Коронавигоос өмнө манай хамтын цэвэр цуглаан өглөө болгоны үрийн 5 цаг 4 цаг цуглараад тийм ээ өглөө ажилдаа явж байгаа хүмүүс зориулн халуун кофе сэндвич хийгээд өнгөө тарааж исэн удаатай. 그건 하나님께서 기뻐하실 일입니다. Энэ бол Бурхныг баярлуулах ийм зүйл байсан юм аа. 다른 선교 몽골에 와 있는 다른 선교사님이 너무 다들 감동받았습니다. Монголд байгаа миссионерууд эвүүнийг сонсоод бүгдээрээ сэтгэл нь маш их хөдөлсөн юм аа. 어떻게 함팅교회 교인들은 그런 일을 생각하고 그렇게 할 수 있느냐고. Хамтын цэвэр цуглааны итгэгчид яаж тийм санаа авч яаж эмэмэ хийж байгаа юм болоо гэж тэд нар маш их гайхацгааж байлаа. 역시 함팅교회 교회답다고 그렇게 이야기했습니다. Тэгэхээр нэрэл хамтын цэвэр цуглаан шиг байна да. Хамтын цэвэр цуглаан л ийм юм хийж чадна да гэж тэд нар ярьж ирсэн юм аа. 지금은 그때보다 더 어려운 시대고 더 어두운 시대입니다. Харин одоо бол тэр үеэс илүү хэцүү, тэр үеэс илүү харанхуй цаг үе байна. 여러분 모두가 이 시대에 하나님께서 나를 어떻게 쓰실까를 생각하시면서 소금처럼 빛처럼 살아가는 길을 열어달라고 하나님 앞에 먼저 기도하시기 바랍니다. Та нар энэ цаг мөчид Бурхан намайг энэ цагууд хэрхэн хэрэглэхийг хүсэж байгаа юм болоо гэж залбираад намайг давс мэд гэрэл мэд амьдруулж өгөөч гэж эзний өмнө зориглон залбирдаг гуйдаг хүмүүс болоосоо гэж ерөөж байна. 내 가정에서부터 시작하시고 Өөрийн гэр бүлээс эхлээд 내 동네부터 시작하시고 өөрийн амьдралдаа хороо дүүргээс эхлээд 내가 일하는 곳에서 시작하시고 өөрийн ажлын байрнаас эхлээд 그리고 울란바타를 위해서 희생하시고 тэгээд зогсохгүй Улаанбаатар хотын төлөө зориулж 몽골 전체를 위해서 소금처럼 빛처럼 살아가는 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. бүх Монголын төлөө гэрэл мэд давсыг амьдрдаг та бүхэн болоосоо гэж эзний нэрээр ерөөж байна. 성경 한 구절 읽고 마치겠습니다. Библийн нэг ишлэгийг уншаад дуусгая. 네, 고린도후서 2 дугаар Коринт 4장 6절 7절 읽고 마칩니다. 4-ийн 6-7-ыг уншаад дуусгая. 네, 인케 목사님 크게 읽어주고 마치세요. Учир нь харанхуйгаас гэрэл гэрэлтэг гэж айлцсан Бурхан бол Христийн царайн дэх Бурханы алдрын мэдлэгийн гэрлийг өгөхөөр бидний зүрхэнд гэрэлтсэн нэгэн юм аа. Хүчний давмгайлал нь биднийг биш харин Бурханы гэдгийг харуулахын тулд бид энэхүү эрдэнсийг шавар савнуудад тээдэг. Амен. 아멘. 기도하겠습니다. залбирая. 살아계신 아버지 하나님 감사드립니다. Амьд өршөж Бурхан аваа таньда баярлалаа. 사랑하는 함팅교회 성도들에게 예수의 빛을 비추어 주셔서 Энэ төвд цуглааны хайртай итгэгч нарт минь Есүсийн гэрлийг гэрэлтүүлж өгөөч. 죄악과 어두움 속에 살아가던 저희들이 주님 앞에 회개하고 용서받게 하신 것을 감사드립니다. Гим нүгэл ба харанхуй тунд амьдарч байсан бид бүхэн эзэн бурхан таны өмнө ирээд гимших, гим нүглээ таны мэдэж түүнээсээ татгалзах ивэл өгсөнд талархаж байна. 그리고 예수님이 우리에게 말씀하신 것처럼 소금처럼 빛처럼 살아가라 하신 그 말씀처럼 우리가 살아갈 수 있도록 도와주시는 것을 감사드립니다. Бас Есүсийн бидэнд хэлсэн давс мэд гэрэл мэд амьдр гэсэн тэр үгийн дагуу амьдрах ивэл бидэнд өгсөнд баярлалаа. 몽골이 지금 어두운 시대를 살아가고 있습니다. Монгол орн одоо харанхуй хүн хэцүү цаг үеийг туулж байна. 가난과 질병으로 말미암아 두려워하고 고통 중에 신음하는 많은 사람들이 있습니다. Нийгмийн ядуурл болон халдварт өвчний улмаас гаслан шаналж байгаа олон хүмүүс байна. 오늘도 이를 위해서 저희들이 모여 기도합니다.
Өнөөдөр ч гэсэн бид энэ бүх байдлын төлөө хамтдаа цуглан залбирч байна. 전능하신 아버지께서 이 세상의 역사를 주관하시는데 우리 몽골 땅에 이로 인하여 고통받는 사람들이 없도록 도와주시길 간절히 원합니다. Бурхан автаа үүний төлөө ажиллаж байгаа. Манай Монгол газар энэ бүх зүйлээс болон зовж шаналх хүн байхгүй байхаар та өрөөж өгөөч. 아멘. 그 대신 예수님께서 이 세상에 오신 것처럼 몽골 땅에 오셔서 모든 사람들에게 어두운 마음이 사라지게 하시고 그 얼굴로부터 모든 삶이 빛된 삶이 될 수 있도록 복을 내려 주시길 간절히 원합니다. Бурхан автаа Монгол газар ирээд зүрх сэтгэл болгоноос тэр харанхуйг арилгаж өгч санаа зовол айдас төгшөөрөөр дүүрсэн нүүр царайнууд гэрэлтэй итгэл найдвартай болоход та өрөөж өгөөч. 예수님을 따르는 우리가 예수님이 하신 말씀처럼 소금처럼 빛처럼 살아갈 수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서. Есүсийг дагдаг бид Есүсийн айлцсан үг шиг давс мэд гэрэл мэд амьдрахад бидэнд ивэлийн дүүргэж өгөөч. 아멘. 날마다 기도하며 예수님 내가 어떻게 이 부족한 사람이 소금처럼 살 수 있을까요? Өдөр болгон залбирч Есүсээ асуулт ороо би хэрхэн давс мэд амьдрч чадах вэ? 어떻게 하면 예수님처럼 빛처럼 살아갈 수 있을까요? Яавал би Есүс шиг гэрэл шиг амьдрч чадах вэ? 저에게 지혜를 주시고 능력을 주시기 원합니다. Надад мэрэгүү ухаан ба хүч чадлыг өгөөч. 우리 모든 함팅교회 성도들이 이 믿음으로 기도하게 하시고 함팅교회 그 이름처럼 모두를 살리는 교회가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Залбирэн хамтын туяа гэдэг нэрнийхээ дагуу бүхий л хүмүүс тусалдаг тийм л чуулган болоход туслаач. 델킹다우스의 교회 이름처럼 세상의 소금이 되기를 간절히 소망합니다. Наад гэсэн өөрийнхөө нэр адил дэлхийн давс, газрын давс болоосоо гэж хүсэж байна. 아멘. 예수님처럼 나를 버리고 모든 사람 우리에 살아갈 수 있는 복된 사람이 되어지게 Есүс 도와주시옵소서. шиг өөрийгөө орхиж бусад бүх хүмүүсийн төлөө амьдардаг ерөөстэй хүмүүс бий болоход туслаач. 예수님을 만났사오니 가치 있는 인생들이 되어지게 은혜를 더해 주시길 간절히 원합니다. Есүстэй уулзсан болохоор үн цэнтэй амьдрал болоход ивэлийг болгож өгөөч. 모든 사람을 사랑하라고 말씀하신 그 예수님의 말씀에 순종하는 저희들 되어지게 Хүмүүсийг 도와주시옵소서. хайрлаж хэлсэн Есүсийн үгэнд дуулууртай байдаг бид бүхэн болоход туслаарай. 또 한국 땅에 있는 제한 몽골 교회에 하나님 함께 해주시길 원합니다. Солонгост байгаа хамтын чуулганы дээр бурхан минь та хамтаж өгөөч. 교회를 시작하고 개척 중에 있사오니 종들이 먼저 빛처럼 소금처럼 살아가게 도와주시옵소서. Чуулганыг эхлүүлж бас чуулган маань дөнгөж таригдаж байна. Таны боолууд бид нар эхлээд гэрэл давс мэд амьдрахад бид бүхэн туслаач. 하늘의 미랄처럼 죽어져가고 썩어져가 30배, 60배, 100배의 열매를 맺는 거룩한 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. Улаан будаан нүр газар унаад өгтгийн адил бид өөрийгөө орхиж энэ газар дэлхийдэр 30-100 дахин их үржим сургуулдаг амьдралаар амьдрахад биднийг удирдах өгөөч. 목회자 언론에 속한 모든 교회들마다 같은 은혜를 베풀어 주시고 주의 종들에게 은혜와 궁일과 아버지 능력을 더해 주시기를 간절히 원합니다. Сургуулийн хамрагддаг бүхий чуулгантай цуг байж гиндогоо эзний боолуудын дээр ивэл нэгүсэл инрэл хайраа уусгаж өгөөч. 몽골을 사랑하고 몽골 백성 우리의 헌신한 우리 몽골의 지도자들, 정치가들 가운데 하나님의 지혜를 주시기를 간절히 원합니다. Монголыг хайрладаг, Монголыг удирдах байгаа Монголын улс төрчид удирдагчдын дээр Бурхны мэрэгүү хааныг уусгаж өгөөч. 자기 지역의 어려운 가정들을 돌보며 이 시간에도 수고하는 허른이 닷가로부터 시작하여서 모든 책임자들 가운데 하나님 은혜가 함께해 주시기를 원합니다. Өөрийнх нь хариуцсан хороод үргийн хүн цэцэг хүмүүс санаа тавина. Одоо энэ цаг мөчтөж ажиллаж байгаа хорон дараагаас эхлэн засаг захиргааны бүхий л ажилт нь албан агчдын дээр өөрийн ерөөлийг уусгаж өгөөч. 정직하고 진실하게 공의롭게 일하는 모든 공무원들, 경찰들, 군인들 모두에게도 하나님의 복을 더해 주시옵소서. Төв шударгаар шударгасны дагуу ажил нь үйлчилж байгаа бүхий л цагдаагийн албан агчид болон төрийн байгууллагын үйлчлэгээний ба захиргааны бүхий л албан агчдын дээр өөрийн ерөөлөөнд буулгаж өгөөч. 특별히 몽골 나라와 교회와 민족을 위해 기도하는 주의 종들의 기도를 들어주시고 응답하시며 복을 내려 주시옵소서. Ялангуяа Монгол улс болон Монголын ард түмэн болон Монголд байгаа Монголын чуулганы төлөө залбирч байгаа эзний боол зарснарын залбирлыг сонсон хариулж өгөөч. 사랑 많으신 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. Хайртай Есүсийн нэрээр чин зүрхнээсээ залбирлаа. Чүгий дүүмийн
하나님 주기도 한번 가르쳐 주세요. 주기도요? 축도. 축도. 예. 이제는 우리를 위해 이 땅에 오셔서 하나님의 미랄처럼 자신의 생명을 버리신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 Одоо бид бүгдийн л энэ газар дээр иж улаан дуудан үр эдэл өөрийгөө орхисон бидний аврагч эзэн Есүс Христийн нэгүүлсэл ба 모든 사람의 죄를 용서하시기 위해 아들의 생명을 버리시고 사랑으로 우리에게 함께하신 우리 아버지 하나님의 그 크신 사랑하심과 бүх хүнийг аврахын төлөө өөрийн хүүгийн амийг орхиж бид бүгдийг хайрлсан бидний бурхан аавын хязгааргүй ариун хайр ба 오늘 이 시간 특별 기도에 우리 가운데 임재하셔서 우리의 마음에 감동을 주고 어찌하든지 소금처럼 빛처럼 살아갈 수 있도록 우리와 함께 하시는 성령님의 교통하심이 өнөөдөр энэ оройн залбирлын цагаар бидний зүрх сэтгэл дотор ажиллаж сэтгэл хөдлөлийг өгч ядагч байсан гэрэл мэт давс мэт амьдрах шийдвэрийг гаргуулж байгаа ариун сүнсний нөхөрлөл. 하나님의 아들 예수를 만나 인생의 운명을 바꾸고 하나님의 거룩한 삶을 살아가기 원하는 사랑하는 함등교회 모든 성도들 머리 위에 Бурхны хүү Есүстэй уулзаж амьдралынхаа зорилгыг амьдралынхаа үн цэнийг өөрчлөн зөв шударга цэвэр ариун амьдралаар амьдрахыг хүсэж байгаа хүн бүрийн толгой нэг үрийн дээр 목회자 언론에 속해 있는 모든 교인들과 성도들 머리 위에 봐. онцлог сургалтанд хамрагддаг бүхий чуулганууд ба бүхий л итгэгчид бүхий пастор ахлагчдын дээр 델킹다우스의 만다그 전도사의 가족과 또 아버지 델킹다우스에 속해 있는 모든 권속들 머리 위에 энэ давс чуулганы ахлагч Батман таалагчийн гэр бүл ба энэ чуулганд харьяалагддаг бүхий л итгэгчдийн толгой нэг үрийн дээр 또 한국 땅에서 나그네로 살며 함등교회 교회를 세우고자 애쓰는 우리 대기 전도사님과 반절학교 전도사님과 사랑하는 모든 한국의 몽골 교인들 머리 위에 Солонгос газар харийн хүн аянчин жуулчин аялагч хүний амьдралаар амьдрангаа хамтын чуулганыг байгуулахын төлөө зүтгэж байгаа манай дэлгэрэн байгуулагч болно бандрагч ахлагч болно Солонгос дахь хамтын чуулганы бүхий л итгэгчдийн толгой нэг үрийн дээр 몽골을 사랑하는 모든 몽골 민족들과 모든 지도자들 머리 위에 Монгол эх орны хайрладаг бүх Монголын ард түмэн ба бүх Монголын удирдагч нэг үрийн дээр 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. Бос үн мөнх болтол хамт байх болтугай гэж чин зүрхнээсээ адилхан өрөөж байна. 아멘. 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 자, 바일라. 네, 감사합니다, 목사님.